ua 7 minute ua te ai nei le Tuilaepa sini au se talia. Talua i Samoa lo atu no i pele le roto ma le anganga. Ia o lea ua pe ua whaalima o na wala au mai ia ni tatou tustala. Ia pole fionga fo i lea li pule ia ata no Crichton. Ata no te sa mai Samoa o ma wal tatou sauta inga ma tatou taisili ia Tuilaepa. Ia o lea la Samoa lea ave wha mua ia ona toe o toi fo i lea i topa ia mo tau mamalu. Pe ona masani ona whaatalo whatuai tatou pokarami tole a foa. I, te roa lea wa a whinare wa mōpa ve mō marea wanoa i le suna te sili atu lepa to leo lea sota i atu nei la lea toi misi atu le tatou ko ia le whaatalo whatu fo i lepa ia lasi o tatou mawhatanga nei aso me whaitu mai e o tatou atu nu. Se i toi wala au i fola wa ia. Ioi, ia leo toi sawi siko lea ia. Te lole la... Ai malo la wale on sai. Ioi, le wa vai atu de. Ia tatanoa te sa, ia o te manatu ia a whaminote o na papela o nana tātou wa vai atu surultino, ia le fionga fo i taita sidi, ia Tuilaepa o te manatu a. Nei tu la atanoa, marona wa soifua malangi manuia. Ngai kula piafi lau fionga tole fo ia la pena fo ila sunga no le nei tu lao le piafi manuia la vale le nei aso. Io e. O telefon. O le e tua mo si na ma no si le titi mai de malanga atu me pone le aso nafi. Ia te lo fo ia atata noa ia e le fai mo fie fo malanga atu this is keke. Ia a miss ia pa fa pe leva na ele to travel se fulu no ai tu na. Moi. Io. Ia. Ole fulu lui pulanga ko kikia fo ile. O mira ki wow mantua fo ia Wellington mantua fo ia Wellington le ala ku le fulu ai kula e wa ko mai o kilangi e wa nga ila lui Wellington ia longo se la distance la le fo le vaenga le na ai ma stai le tu le wa no man ia fo pinga malanga ai ko fo isin ia de lei o le la tau se ki aku tātou final a ka kangi malamu telefoni o le wa ava no mai de fionga te te sit ia e dal manatan u ia pela ia wa ava to ina nei temi ia te tanoa ia le to e savali aku fafo ia na on saudole makadole le ka ko por kalame o te lore wa devan sau ni atu to ina ia ia ai no le wa sa no mai le sunga ya Tuilaepa a matalole tato por kalame ono oia e isi o te nio le foi tu la le fiafi Ia malo tatano te sa ia le wa sa unia tu tato e fatalo fatuai la ile nganga faloalo ni tu la o le fiafi ia pole aspa ia fo yo le atua ila ofionga le taisili Tuilaepa awelua fatialofa ai ono Dr. Sailele Malielegao ia malo lava le soifua manuia le nei aso pa ia o le atua atanoa po wa maua mai tatou fatalo fatu atanoa po maua mai tatou ia malo atanoa ia ore internet fatalo fatu le nganga faloalo la fionga te sili Tuilaepa awelua fatialofa ai ono Dr. Sailele Malielegao malo lava soifua manuia le nei aso pa ia o le atua fionga te sili ya malo go le soifua ai la vanga solo tato talanga na elo tutu ngi fo ile fiafi nei ia de lei wa amata me ba ia fa tai lava te lo lava le televista to ten te lo lava na asia na mo pupu lava nei na te mfsili lava le mfsili fo ia sili al fama na matili o sem taupu
Lenga ngakar ka ko whakakalunga vai aso lea lo sunga te sili Tuilaepa i tu sai fo i ma le sili atu fo i tu langa lea o le i mo meo mea na mauai le sui komisina lea o whainga parota lea na e saunua mai whapea lo watu atu luma le whamusnong lo watu atu luma i leo leo ia lea na ua vai atu vai aso nei ma whanongongo atu o le peo fōringa mai o lea ua saunua lea whionga le whona whatalai whapea ia e tu atu le se isu e ia tu langa le ale la lango mai fo le mistao o famusnonga i le se mea e ona susu e ngai mea ale fina mau e pena e sau noa e te tau lava ona le fina le famusnonga o le fionga le li le o Harry ia le na mo Harry fa pea i le se mea e ona susu e le tu langa ale ma to fa no oto nena e sau noa to waso talo i fa pea e te languina o sa noanga fonga fitalai e whaina wha lawa i tele mo le whaponga ana ato le MAOTA Samoa vinga le tua whamamol? O le lei, mta pule sa pingia iau. Mta upu ale whonga whitalai. Kua patala lau. O le la na singia iau e le observer. Maisi fo ila u whatalanoanga. Le atu taus. Ona o talanole e mautali. O te langolango ina le whinangalo. O le whongtalai. O le mele ne o le milo upu. O le whongtalai ana le mta upu e le o sa mta upu. O le ua sau le mta upu. Le fasala longa al TV1, TV3. Wa o langa ina le mta upu ne taun fai se komisi sue. O le mele e tupu ai le vesi o tangata. O le milo upu. Na fōringa mai le o au le fai atu. O rianga. O lea o le mata upu. O le saunanga al whonga whitalai le la tau bae. Tau o na whaisi komisi sue. Lea la o na o langalongo ina lea. Mai o te whafteia fo i le whonga whitalai. Le oso le malamalama mai. O le minista o whamasinoga. Wā kiri ai o ngā ona whaamevesi le mata aupu e peo se mata aupu le HRPP. Wai bau mai. E le mora mea o le maoki o le milo upu ma le tau whaaleanga ma le tau whaasese. O le langa sa au langalongo i nai le finangalo o le whonga whitalai. Ona e mawhai ona whai ale suenga pitusini lea ona aloa ia. O le komisi sue. A wā tofi ia i tangata e makwale aia ma se sootanga i le mataupu. Ia mawa au mai po ia lato e mori mau. E pei o leo ia ma ainga tutua oi lato e ika kere mele o sol tula pono le a fai mai le soifua o whanau. Ai ma fai a ona fatino leo le suenga. E ma fai foi ona fatino le loia sili le suenga. Ai porfo. O le loia ma leo. E leo ni angelu. Malielegao. E ono o atua iai le malo siwinga ese. O le malo. Wala atu i minista. E milo ai se ngayo inga taun fai. O le tātou te ilanolangi. Ai mai se o le tamalea. O le atali i o le whongtalai. O le fast. E tāwaila e a tia le finangalo le whongtalai. Le ana mafuai o na
Pau le mea. Ole ese le nganga le fongtalai. Ese lo u le mafuanga lo ulangoina. Ole mafuanga lo ulangoina le fongtalai. Ole manatu. E mawai i whaunga se al komisi o Whaingapalota. O lau whapongai. E mawai i. Po iai ni wa mātou sui wa whawhaia ina. Wa whaininga i o inga alvaenga i Palota. E ono a whainai ni a mātou sui. E mali unga Palota. O la whanga lo ulangoina. Ai ese mela e afuai le langolango al fongtalai. Pe la e saul fongtalai winga whapurkiki. Kau ona la manaya lana fai unga a vese le porkit o la lango o fa mai lunga o la mioton ele tangata fa uru e sem tanga luanga e se tu le tu mau taimi le nei ai ona faia ni fainga fa pea wa longa winga sa kele kupe sa ya keia ile whakawingo mea ia. Whakawingo mo mea o whakaina ma whakawingo le ice lea ma kua kerele a whaingai o le soi pua o whanau a Samoa. Ia malatou tonu o le komisi o Whaingapalo te le iloa mai a ele pule o lai no fo ilunga. Lana o Whaingaluenga o ie whai. Ila ula fasala no au te na tonu le te lango i tai ia le finangalo o le fongfetalai a le wa pe wa ga ima e ka le mal malapa ia le mix o le sa mi famsino mo o le lo ia fo o manatu e lo lotto lan fatto fare. Ya, al talila. E longi no loko la me matu whanau longo atu mistrale o Whaingapalota. Ia por mistra foi o leo. Ora kopi. Ora kopi. Ia tatele se lava tatele se na fasiliaria. O le ara usa no fonga fetalai o ia o le tai fono e o le fono le tunu. Tai fono le tunu ma toli foi taftoru le na sa ngoi foi fa pe o famsinonga o fon fetalai ia ma pambia man kapeneta ma le ana usa no le fonga fetalai tu langa le fa matala o le o te e mai nei le fionga le commissioner o leo ia po le la fionga foi o le minister o leo po le minister foi o commissioner o le Whaingapalota a le ana wa ke mai nei au le kai kai le o le fonga le ku leo sa ngwa mai ka nga faz comissio sue na se sila ia o lo fionga te sili o leva na ia tono le tu langa le o mela na ia fo la tatu nofo ma parolongo o fia ia ile on el cabinet e la fo mai le vaitele e le pale mia ma cabinet ia la tatu nofo ma pe o upo la auri famsino mai o Samoa le afta manei no mata ele live la uli ele fai o Whaingapalota e fina le leisi tu malo o le ATUA o tau lima tino i tupe i o tau 5 biliona e no aka la ele mo ka afia pere video le o te mata a lewa tupu me nei le mele nei mena mana fisili atu o le sila mata fisili a fai nei la wa lewa tusi mai le ia finale ia matou le motu Samoa vinga le te le fua fama molea e te tau na step down le fong fita life at yoi lango atu no nei e fai lo se mutau ponga fai ia le se atali o se tangata lo taita ia le atu no ia ai longa ma fai lon stu la fon o facilidad fia vatu la sunga te sidi e fa matem fai na fa tu to e kakau nga siaki o mai tangata e tu fongo siaki o mangava
Wal me ngai o mau kuai masalomia lava wa akahole makanga konga ka kofungu. Ele o ese kurafong. Kulafono va pena. Eva ia winga suye Tuilaepa. Na tu tawo tele. Aso tawo tele na me mantua fo yo ole toinga luanga le nei ole fai pule le mea o lo ia le pawa e anga i o ma kua ia tanga tele le makaka piko mawa le avo le fale kop O leanga finane whaapopo atu pea le mta kulea. O nei Australia e peta i tolua masinga msiaki umana siaki po i eise drugs kungolo kingo mea ia whaasainga. A lea lau te whanongo atu i le feedback mai le MAOTA Samoa vingo le tua whapea mai te minina lau mai le whonga whitalai i a tupea Samoa. E amata mei ngumera laiki a e whai ui ngumera ke kele. Ia, o nisi fo i ana saunoanga. Pe e ai atu le mamalo le tunu e le mautonu. Pe le whoringa mai pe o lai ona le koinga. O whakulele sa siri pe o wau kele iei o le whonga. Nā sila lau whionga te siri po le paulawa. E iai manatu whapena. Ioe. E mantua ko ia ali i leo ia o kolengi whapikoa. E mata i tūtanga ta walele. Ango i kuala au ma. A whaila kua o ngā whapeifa. E waku a maka o ngā kausami pakaika i Maruana. A wapo ele mwhainga ilo leo i a winga ia la o a ngā kausami e mo meo o Maruana. Ia on kausami lei e mo meo o leisa. O le whamkalanga leo ia kia. I le a onga nārua i Amerika. O jem kaukia le mea. E kia le kofi ai. O sure. A longonga i lo kingo. Lola pe ua mea lo kingo. Kai mea so ngene mga kuyaki o mwhainga lele. Lala ngā le whiau kia isi ka. Ua whaka kai mwhainga lele punga mai loi lunga whanga whale selau. E kure ua makua o ngā ele Maruana, o ngā ele ice. Mga mwhainga lele, ia kala roa male. Male whamalama punga i whapo Sailele. Mai gano. Ea pe limaso. O tanga o i melea. E kele ko la ngonga o sofiai. Oi sori. O le malosi unga ese le ya o e pe ya tasen vo le. Pi o fapi pi o mea. E manuala. A umalanga kau umale mea. Wako e whapopo aku le si pust. E le fi ai ya. E ke le ko la ngonga so fi ai wa ingo chan. A lo malosi. E manuala. A ko waso kele ai. Wa fainga. E ke vai a kuala ka. Wa pa e i fai le ai. La ngonga te fi ai. A o longo aku i lau nguku manguku. Ua makua mango whasolo ako. Oi sori. La ngā. A e kalangoa i ngaka ngai. E ke vai aku a salo le lau. E mo lau ngutu.
Akalangoa salo le lau I la ngutu. Salo. O science la ia ke loe kaka o makua tango kai ko nga mga kule mga ole. O tata umala pe kalangolo se si. Kaya maurunga da ko salo fatia la nguku. O ngai loe asinale ai sale te alwa. E fai la se sengo le fina o vaenga ne lo sila tu ai malo fa longo le man matou tal tonunga wa le matou tal tonunga o le na peno fai atu no matamata le video ne nei ya taiao o sau no ai le sunga ya lauli yan forfolanga ya wole tonu le na ma na tu do fa pe de ka nga siaki wa anunga le na famila lauli o te le fai se me fa pena o lela support mai ele maftanga MAOTA Samoa VIIGA tu ai lo fiona te siri pele fa o fia fu di sina so soani wa o ile te so soani o fautua e ka kaunga fa ngiaki wa le fa mai la to le lo la ko kala inga fa ale sa ngonu ngole dale semanu le foi salo solo la ko ku lo fa fa ngora tunu le foi fa masalo to la wo fa vanunga le lunga le e te fa pea e fa mtalanga fa pena o manga ia le fa ku mak fa kaida mak e ono a vo le fa skula fongo fa pea kaida langa le pese nga pusi se kasio o sui el MAOTA Samoa VIIGA fa mai walolo umanang e fa kusal nai le melenga le fa ko ingo ko a fio mai le o le malo su mai sunga fa fe ngaina ka ave ko loka walolo umanang fa malo lo umanang o saule si singa le nangi I pangakia ai lai mako ke lo alfung skalai le nang ma fo nga eskofa o pol me o le ko inga le e sidida pe avaku pe lo fionga pema o le sa o le mele o le fonga skalai a le text le fa ngale text e fa so ka ia mala ulim fi me o lo wenga o le sta le saul fa konga ya fi me ma laudi awang e so fa le tulanga la le na o le fo ngali ali ino umon fa to tomato ai avo evel mato for o le alwa ko makum kau ai pu ele le ya el kanga la udi like avo kilo mal fong skrai kilo fong skrai ai memu mai kauf ya kauf makulau lo nga fong skrai lu ale kauf ma le pu le mai la lo pal bia ma laudi ya fa kai la von mesidi le wa vaku se manga ole findo le MAOTA Samoa VIIGA le tua ma fi langa fa mela tununga e le toi fa no longo e se sia po kanama pe al MAOTA Samoa lo mai ai tarasa le ala na le wa tu fo se la tu mana ya le fa fonga tu fa me toi ina la ba tu le fongo tato tali pe ya le si mela we nei ole tu langa le ale ole copycat nena fa pe so se meto te fai copy le avento fai do ko medenga fai ngai ko fetei po copy al vesidida olena sa noia la uli ile to fontanga lena pe futanga dua de umal fa mai sasina leo to va mai to mana o pandemia fe me ya le sasina dentro mana fon futrai ya leo le sasina dentro mana o I le anena wo titiro de teminde alo copy se mene nei ne me lo sunga te siro mat sin mun budi fonna na dai ro to ni ta o fa no ele la un na le va ta ula to la tu te fon molta te fonno il ko fa e a no che le fai se a fo se la un pa pena
Le launga le faso launga. Wa umang sangol palmia umang sango ya le suita chai solo ma la audia kalima ya mato launga ya na watu falo tele. La wo ke lo falo pu. Wa launga pe se palmia ya laudi. Wa ya tau mai ai. E pule sasina malauli le ko finga. Sailele. Wa pule sasinga malauli. Ia le ko finga le tu. Mimika. O fa foli. O ia ko kasi. Ele ai se tawa o ia. Ele vai na ATUA. Ngo fa malu fa no. Ele fai un ela fonga makuia ba pengi. E tu ton wal mal. Le fo I fa sala lau. Ba fa fonga le malu pupu mai e Samoa. Ma se fo le no fo e kalisia. I se vaenga. Ua fai ngoina. O se o fatua tua ele atua ua tasi Samoa o anga fale atua o anga pakeusiano noi tauanga lea mpa mawaya ua kaua kuai o ia lea pulea le malo pulea kofinga alona winga la se chata lea o mai ilonga winga loko ia lauli e suil palmia sui loko suil palmia sui e lana fasala e ngai akangia ai le kuai ngā kofa lea iai I le po faitu tani ko puatu nai mata Ewa dei pawa mele sa in mato au tustusi. O fa foi tu enta to fal fon kwai le na ma fa no longo tua au timilo e tau fa mai to pale. O fa foi tu le. E mai ange le kausu e po vel bela. Ai nu e to nu to ina. Na le mela va de fa tu mai ai se tasi fo yo o finale o tamali I foi lungo le pena fa dangi fa mete to le fo fa mole pen fa yana sa no tu ya Tuilaepa fa pea e fa tu ati media o sa o ya fia me sa o ai le pa den ya le fa ngol me au to ya se si o peseva mana o vanga ya o sa o ya fia me te lang na ngoina le tu si mai al matu fsena O le fa le bela. Alo fo fia me fa yan fa salo. E l'altro è una IVMIS. Nel pavoio e manao e facendo mai. E le vengo via voi on tapal per le mie social media. E sei ma temi o temi. O di tu amano. Al temi la ne. Ele te mose tulanga na. Ele fai foi la on fatinole na manatu. Asa manatu le nei. Capita o telefone le e mantua fuori le media o tangata e fiola. E ale molon. Ale molon me fa sala la io non volo la un fatto puttana. Il pasalo nga ule alu atu nei. Salo pe kasi le tula. Alu atu lea. Le na Maria mena alu tuai. Ya, dede. Ele watu nei. Umai Maria be auta watu nei. Ya dede. Ya, faftai da wa mai wa le wa ya tu le pomori mana of tu silenta to wa lava ya. Ai anu ya.
le pengalo ngal mai. Ia manuia lava ia fontanga lo fapenana ia ngai to le fionga te sili manatu foi ai numa au ona vai e faiaso le li ai fini tatu faftai lava langa e tano no menevo le mo le mari ele mun mai tatu uma no e tau talanga le fionga le te sili lo mun mai ia mata ai e fio e foi mo le ata ane temi ia alfonia le tua fa umi lo soifua mo pel malosi ta pena wa fono le tunu fa tai lava mon mato temi lo stunga te sili Tuilaepa ya toi fela so foi ya malo lava le on sai le malo le tunu ina ua toi lua sifunu ma le 2 minute ona tale o le itulai lima ia tatonu o lea o ua fa mai atu tato tale noanga ma le fionga ile tai sili ya Tuilaepa ia po le tai fo i o le HRPP ia po le tai fo i o lo ua ngai le tato malo le nei fo i vai tau o le soifuanga o lo tato ia ai o le pesele to vai fo i o tato tale noanga ia ona tato toi a mata mai ai lo le a matanga tato fata lo fatu malo le tunu o fenga tafo i le mai mo mai o le malo le tunu ia ai ona o faisi vave mai o Samoa i le sa unia tato nei pesele to vai fo i tato maftanga No
Fua aina ua maua le aso Samoa, wha malo le folau manuia, malo le onasai, malo le tatalo, malo le tapuai, ua wha malo fo i le tauatai, le asa salo na lua le nei o Januari aso iwa, lua afe lua. Le maut Samoa vi ingo le atua mana unanga masani, tu sa o atu piduio li sini au se talia. Ma lua male kou whamo i wa whātesi male tolu, walu tesi male o. Lea ona ngalo tautua ina si o tātou tofi o Samoa. Fitua so le vai aso lua se fulu whai tu la. Te mai moa mai tala o meo tupu, le a tupu tau tupu mai Samoa. Awi ingo le atua soifua e pe ona langina le telo au whaipese mai Samoa. New Zealand ma au se talia. E whatalo whatuai au na tofi le atua iso se whatatapuai. La wafionga pātele mākusi Hazelman, pātele pa io le tu ainga sa umalava, mai sere mawalungo le ekalesia katoliko, talo fai la wafionga le seo le ekalesia metisi, la usunga tau simtanga luenga Liverpool, ia e mai se foi il presteno le auso fe alfani, susunga i tau simtanga luenga mafaletua, mai sere mawalungo le ekalesia metisi, fataro fai to ino le ekalesia e fakasa mana yo lato faletua, sungai whawhenga inga mwhalitua e meise le mawalungo le ekalesia e whakasa. Malo so i fua manuia i au auna mwhalitua le ekalesia AOG i le itu palangi ma le itu Samoa. Meise le mawalungo le ekalesia AOG. Whatalo whailau sunga pasta visita whalewai a mosa ma le whalitua i a mai. Whatalo whai le ekalesia sofitu le itu palangi ma le itu Samoa. Ekalesia le aupa ia o aso ngatai. Moni maua Iova e Manuelu e kalesia so fatasi. O ha uma e kalesia o ala tua i tapua inga Samoa i le atua wa le maa ua fo i por kalami le taimi i le anganga whaaloano mātou te whatalofa mo o to uma. Whatalofa le safa inga tamama tina malolo, manu malo. Reverend Tavita Roma malifaletua i a Tailua Roma. Reverend Sava i loto malifaletua i a Peri se loto. Pasta pali ina mula ulu sama oso ia malo se ona sai mali soifua matua pasta fa pe fo tina malolo ya pe tautua ma wa se aso fa mu i longo tai au muli pola fa le o manus fa ina malo la vale on sai fatalo fa ye o lo mafti pe inga singa soltino tau mia pe il fala efu male apul pulsi o to fanga fa na una o manu pe ile atua talo ile au noa fo i mai malo si ate o tau. Ave fo i musika o nei ala leo, se fia loto e se inisiti ngā le tino o lo fia ngai ai o tau. Fatalo fasio tātou atunu upele o Samoa, o lo iai a inga uo mai masani, la wafionga leo mamalo se tātou malo, la wafionga tui malea li whano vale to aso ala uwile lua, malau masiofo. Fatalo whalipa i o ainga ma la tau tama o tama fo i ma ainga. Leu so ngā pule mtu mua i tu au ma la taua ainga i le tai ma le va au fonuti. Tapua inga se tātou motu mai sa e a sua ma le vai whanua. Fo ma ai tu langi sa ole masale au mua ma lau niuna sa e lua. Le a fio whaatu i to whale ula la au na amtasi ma upu ia te oele motu sa. Fatalo fal tato po kalame oe mal tu la fono la wafionga le sao le ota suate le tu fele mal flitua ya su a vivien tu fele le vai nga fa upu fai el tau tua Samoa la wafionga Professor Dr. Afualo luanga lau Sailele Wood ya meso tupu mahe o le hatunu lau mai moa mai lunga o penga te whailangi whaftai fo i fia e vea ni po kalame ma wata wha solo manuia fo i lau ma wai nātunu ono sa iringa manuia mo a inga so i fua manuia la wafionga ngasu tau la sisiosi e whapea fo i lau sunga sao wha inga kenso
lau fitalenga fale ono male a Filipo male tausi a Pernice le fionga ile uswali imala na tapua inga na sunga Tuilaepa fai ai male falitua ia maungamu ia fapea fo ile fatono nei po kalame i fionga afualo a futialo ia fapea fo ile falitua ia ana rosa fa amusu fale ono fionga ile presteno le Ekalesia Katoliko Samoa St. Mary's Falava au Paulo Pinese male nofo halo tina matua ya tui maseve a pulu va aisola tala itole afoa tama matua ya mana ya a ena falifafa leono fui maono ale tifa mausili male falitua afa masanga lau fili tafinga sauvao male falitua ya ola itai semi masera nantun lino le a lino male falitua ya epi fatalo fatu taupa usa ulionge tamotu male a inga ai me se fo ile sunga ya vai to vi Filemoni anga Filipio male tausi ya pua fatalo fai lau sunga Felice se nio tautolo male falitua male nofualo la wafionga lau fili aro na fai ngafa male falitua male nofualo alo fi popa o lepa male falitua ya viena fatalo fatu se umanu matamua falia male tausi ya sinta pelasio ili faso tau male falitua ya matau me imano so ifo manuia me ia fapea fo isai pele kome sai pele male falitua malo lava lon sa ia te o lua matua alesio mulipola aloisi kori leota fa seu kava fa seu male falitua ia tensia male falitua fatalo fa fo itina matua ia tensia sekolasi tika malo lava so ifo manuia te otina falana itaua mose ilai male falitua ia Caroline tamama tua ya tele malifritua ya matau aina talsanga savelio malole onsai olomanu malifaletua mati suamili ya mese fo imiti Edwards Farani Swan ya mas fo talenga ya mati malanga oma malo lavale onsai tausini malifaletua ya upu fa malu ai malo lavale fatasi mai fa lo fa fo ile nganga fa lo alo lo fiong fa lava au tau mai mal fatua ya so vale tau mai fa lava au malo so ifu manuia Maria akia ya fa tai manatu mai fa pia fo ya mitona isimati mal fatua ya kenese to mata fa upu Tuilaepa fa tili matulino Samoa fa talo fa tule nganga fa alo asomua pesa mino Yohane mal fatua ya hanifo sione haitang motu Elia fatia lofa povi poloma branch aso lupe pesamino fatalo fatulia nganga falo talo fatu la sunga Paulo Yeriko ulalio nupulusu lio sala pesamino mese fo ipulele alofi fafano le alamisa mese fo mawala upulasi mawala Paula Pangs Solomona mese fo ivuniko la wofo saidivao malifalitua ya presetene ya malola male onsa ya te olua matua taifo ilfata simai ia ile ngalo tapua inga le Ekalesia Katoliko Samoa iruti hiyo la ufetalainga le falefitu lio voli tufunga male tausi ya natia male nofalo liuliunga tato falta ulangi ropeti Stuart tole afo male tausi ya lo minga male nofalo faftaifo imoltau maftanga neya fiafi famanuia pea le atua ile anga lei mai tato mo Samoa vi ingo le atua fa fetalenga ia ono fia mana ia na uma male fionga ia sula teisi mal no falo malo lava so ifua manuia le aula vi kali mal tausi ia lo fa ia fia fatalo fa foi nai pa anga mai melpone pe ona feilo ia tu ia ile fai ungo vai aso ila usunga fale ali anau ai ono ya malo fa taya mo la ngo fa lo alo a telefo ya fa pia fo ya asuelu mal falitua ya silia le va polo ata male falitua ya tunu mafono ela ya malo so ifu manuia ila wa fionga le sa o la fionga tanu mapepe sopo ta fia mali tonga tuki male falitua ya peka tonga tuki ini ni fo itu la le fiafi ya ole tato fatalo fa masani na mas fo yo la mai mo mai lunga tato penga tfailangi fai fo ile ita wolo swafa au lo sila mai mo mai ile nganga fa alo po kala mine ma to fatalo fa alo twai mo to uma ma lo le tapuai
ia malo fo ile awai mai tatou po kalame nei fo I fiafi ia o le tatou au wa masani tatou insinia ia mai ko tole afoa ia fa pe fo ile fionga tapa au fa sina ia tole afoa lua moa tole afoa le lua mai I vai puna ma fasitotai ia mano nei tangata ayo ainu I linga noa li tia savainaya tawa mai le savainaya mai sala I lua savai sapali I savai solo lufi fale apuna mamoa moa ma lo so fo manuia tole afoa ia talwai langa lewa wa ave fa mo tai silia Tuilaepa ona olo ia se me olo fia wa ko inga alele ia makanga po kalame ia uile ia fai mai fo ia kala ko inga fo ia e su ia fainga e ku mau fa vai fa vai le malepe ole ala wasui fainga ko malepe mal fa vai ole ala mena ko sui fainga ngwa dis fa vai malepe ia ole ala tau tatu po kalame ona ole wa tatu amata fatalo fatu le fionga tai sili ia fa sawe fo I manan po kalame na tatu sili fo ina fia tu ina tu le fionga tai sili ia le ala fatu ata fatalo fa alo to ile malo le tunu I lau mai fo I nei asa fo mai le atua ia le atua ila na tausinga ia te o tau matua e me se fo I le olo ne po kalame mo Samoa VIIGA le atua ia fatalo fa le ngang fa alo no fionga le tapa au fasina to le afoa fionga tu ia ana ave au malanga ia tama fa sau le tu malo lau fionga fo ina tu ina tu ia o ton mai pea ia se bane lau fitalainga ne o le foi kupa I loa ia aha o le foi na tu ina tu ia aha le faululunga na inga malosi ani foi lau fitalainga la ulu al tau lau niu ia a tai foi se tato kalesia Samoa katoliko I ruti hio nei malo soi fua manuia tole afoa ia malo foi le langi ma e lau fionga le lau fionga linga noa ia po lau sunga foi le ai nu tau sala le MAOTA Samoa VIIGA le atua ia o le nganga na le wo mana fa pai o me le o te fifie le fina le o te mafo pea e lau fa talofa o le mamafa ia te oio o pa anga o po kalame me se foi fa fonga anga le atunu ia te mai tau pea te mai tau pea ona te taritonu e se tau wa le o lona tau o le sanga wa le te mina fa nga le malie mai ia le isi au vanga fa mai te telefo le me to te le fata lo fa le te mai tai palimia le atunu ia no fa marulu ia le statu po kalame fa marulu atu e se longa watu si mai ia te mai tai palimia o le fo te mata atu to le fo mai bu ia ona manatu fo le ile ona fata lo fa tu le ia mea le ona fata lo fa tu ia ele mata mo fie na me e ona fata lo fa tu o e uma lava le la tu lo tu suafa o le talitonu le MAOTA Samoa VIIGA le tu o le tata no afsanga I tu tono MAOTA malawa ia fa pena o tovie to te mana o fata la fo to te mai tai palemia o final o tato atunu ia pai sto po kala me fata lo fa to ai to ne mata tu ai a termine e de mata mai ia avone le fa do fu le temi ai ave pe le ba lo mo e lo fa pena na mata mai o le ta uon na fata lo fa e le tu danga le o file to ai nu e sen mana ia lo fata lo fa tai la vai lo nganga finale fa alo o tu langa le do ai mo mo fa alo o lo fa ta lo fa le na maru de tunu e te la te mi de tu ai me sul ta po kala me e po le ta to tem e pe o si po kala me e umma lo al fa ta lo fa umma mal tem o le MAOTA Samoa e umma le tem fa ta lo fa ai e fo tem po kala me mo le si de fia e le fa o umma le tem fa ta lo fa le tem po kala me a fa ya po kala me o le fa tu da no vinga pe dua tolu fa minute fa mai mo fa ta lo fa ala ye te mo po kala me o si po kala me e umma la ko fa ta lo fa umma no marken e mo le to fa malo lo fe mo ta sala mo le no fa ta lo fa mai o fa pula tu le tu dang ia fa tai tele fo ati sa fo ima
tatou faatalofa foʻi nei i lenei tula o le fiafi o tatou iai luga o le faatalofa ia e moniā foʻi lau saunoaga ia o taimi o fataʻotau amata e faigaluega i nei mea o faasalalau telefoa kakau amaka sakamaʻilisi ia sa vadividi mai lea o lea ia faʻapopo o le mea ia lakauaua ana atoa le api ia matau ai tate taumafai ai lau uma soafa ona i tagata le aga lai tapuaʻi a telefone lai tapuaʻi mai ia le malua le atunuu i le galuega lea fai o le tautala a tapuaʻia fai vaosesi uma lelei lava o lae manuia ua foʻi lagalai ai lau tapuaʻi ia e tau foʻi la le tagata lea e faasalalau na manaʻia lau tapuaʻi e uia ona tele le tatou lisi ia e malia foʻi lau saunoaga e ese a le itu o le faatalofa ese le itu o pokalame ia nei malia mai foʻi se si faapea ua alu uma le itu le faatalofa lea ai o le leiloa lava o lo suafa o lo e mafuta mai ia e lau matou atou suafa leaga me pitisidi na taua fai mai foʻi ia le kamalo e lē sidi kaʻiga i lo le kapuaʻi no winga na tangata le tai ia la ai kau kala ia tangata la tapuai lai ka ke kapua ia mai o faiva aua ni se ese sau ngangana te i wasala la ngangana i luma le malo le atunu me la le fata ua te le ia te mol fata lofa i le tapua inga le malo le atunu la fionga tapa fa sina to le fo ia ai o te ton le au fanga solo tato pokalami e se me toi fia sau noai ale ole atal pese le mo apta po moi ia le apta po ia mai la to fo o en fatalo fati ai e na matalo ia fo ile tato po kalame tau fo ile mai toi taliu mai tato stala wale lo fo po fa senga ki tato tu stala ma la fionga tai sidi a Tuilaepa ai le popole mai fo ia tato e u fo ana fa u mai fo po kalame ele i o mai altu stala ia al pese le mo ila to uma lava o lo tapua ma e fo i sa talo fati ai
Tolu minute ua te ai nei le i tūlae. E lima i sini au se talia. Vi ingo le atua soifua i peo na langi ina le au whaipese e whakasa. Mai apoli mauta peo na o tau sila sila. Ma mai moa mai ai. Mo meo o a foi. Ole wingo le pese. Mol Kirisiano loto masalsalo. Fien Kirisiano masalsalo ni. A fai sa loto masalsalo pe na tau sanga utona. Ia ni tau sanga fou le luafe lua sifunu ma le lua e. Awa toi masalsalo i whamanianga ma le alofa ma le anga le leo le atua mo tātou taito tasi. Telefona. Ma taniele tau o le Cristiano masalsalo. Ia te ilo ia te di whanonga o ia whina paua me whina a oro te me whina le pe wa whanau le maria whai au mai lau rotua. O ko ke masalsalo. O ko e ku Yesu o whanau le maria. A le saui o Cristiano masalsalo. A le abe anō ma whautananga ma Tuilaepa. Mo meo le atonu e le Cristiano ai sa. Le Cristiano lo whapena na whelelei. Na whelelei. Wala na la tūra whamtalanga. Ai nu, wa whina le matona whamtalanga o no le do fsili a Tuilaepa. Forfolanga ia na whaifo e sunga ia nau. Milionga. Ane whanong nea tai au, me le video te whanong. Se koe whanong kasia me le milionga. Tu watu yo tō lima. Whina le. Tino i tupe. Tino tupe. Tu watu yo tō lima. Ia, matoria na o tupe. Kingo tupe. Kingo tupe. Ku waku ko lima. Koke le whaka. Anga yela isa kupe ku aku rodi. Amat. Mamai ku waku ku waku ko lima. Ko ke dei whakari se whai men maru po a whewhai ringa. Nga rue Whai ai. Whai ai ki ngai. An mele wo whanonga ku. Wa umano whai mai a whingare re kala whai mai ku waku yo ko lima. E whai ko ke dei whakari. Asa unga whai mai apalai. Mea konganga lewa kausanga ma whawhakaya Trish e Sarah. Whamai Trish e Sarah mok vasenga. Se whai atu na vai le fionga te sili atu le epa. E ole pe mawhaina whai atu le media pe atu o sa o ai a whia me. Nonga wina. Pe whoringa mai e pe tau whia lolo pe au i a whia me. A o na wari ia. Ia o le la o tanga no atu. Lewa whai mai nei, Cristiano masalsalo. Nā whapeta ita. Cristiano eye drugs. A tonu nei whien Cristiano whapenaro i ai. Ia o te talitonu. Ia maanga ia whipesi lea. E whina le whametu lepa. Whatupu manatu. Whatupu manatu. Ia pere da nganga nai. Pi whina lea mawhawhawha o i tonu le kādesia o loe lotua. Po e whaia lea tūnanga. Tūnanga lea lewa mawai lea tadi i o lea whionga le whongwhitalai. Ia tūnanga lea whenau le aisa. Ana whapeo le manuanga pe tau whio lolo mai po. Anei a meo le aisa. Ono motua kaukia. Ono me lea le motua i mamawhai atu la whono me nei. Ma nei ai alo whanonongo a Tuilaepa. E ese le nganga le whame Tuilaepa e whai e susu enga lea. Ese le nganga le pe le tsawa ma le whenua whongwhitalai. Pea ngai nei le whainga pārota. Pea ngai nei le whionga ia whaimarong tūmbua. Ma le lato vaenga. Ai te tauna a ngai le mele whaia i ngai le. Mele ni sawa le se lengi le mafuai ona tele le se lengi. Ia, le whamistoi ina ia rātua tuidunga. Ia le osa mai le miskao whainga pāroka. Ia po le miskao whio leo. Pamie le o ngā beheia pūranga whapenge. Le komisi su e su. Le sau no e Tuilaepa, le komisi su e su. E le kausesi. Ma koe a mai leia ia kanga whapikoe whaisusu enga lea. La ona kiro pia ia. O le makua mere leia ma kanga kausanga. O le su e. Ia marwhau kuanga mak vasenga le kusikusi mai. E step down le a whinga le whongwhikalai. Ia le me Tuilaepa nanga desku la whongu. E mangi a whulwhakup mga ko kākou. E ala pe a siaki roa. Ia le usu le whongu. Ka kaunga kua ku who mai siaki. Ia po leo. Siaki. Wa a siaki. Ia e ne koe mawai me yo forfolanga le kaungu. Forfolanga o le ngia le kungu. Nenga ka o le ngia o le kungu. O no whaiangi forfolanga. Ai le kaungu.
menga ka o ngia na ngane fe mai so vanga ia kia wa ko le fo nga ke o le da ya ni o le la o fionga le tupa fasina o le ka ko ke pe lungo mene o tal no nga fo iluma le malo le no ia pe la fo ona e tang fo fam tal le mana e fo imalta o le maftanga fo imale fionga te sidi a Tuilaepa Tuilaepa Sailele Malielegao ni fo fiafi o le fo ilawa mai lo ne ia fina ngalo ile mea na te langolango inai komisi su elia pero to atele ni si ola na vaenga o le wo pa u mai ai ona aisa nei tu la fa pene ia ale fo e au mai fo ile manato le fionga ile fon fetala ilato o le peta u ave fo ile le fasea anga ile komisina ia aile ni aisa komisina o aisa lo natali ele fa piana na fata u komisina e fai malom tu mo aisa ola na mai lo natali ena waula e taun fa file mu vai se me foi le fa file mu vai ta upuma ia le au mai la de pe ka walu si uanga o pe ka li le matanga o ile il komisina fai nga pa lo talo fionga ta pa fasi ale fo ilana o vai lungo penga le kele no vai lungo penga tfaila o le na o te ifo ile ki kiro ku le pecha le vai ngale tato le SSIG o lai e tu mai ia le ata o lau fionga te pa fasi ojo ia fa pe fo ia le ata o le fionga ile tai sidi atu ila epa ia ma stalenga ya na mula ulu isa ia to interview le na o matu nei o le na na saunoa ia o le mea le tu la i mai nei to le afoa o le au mai le si page le fake page le lopo ia na ia le la lafi mai tu ai mea ia ele peila tato pokala me o le tato te fa sanga tu le malo le tunu masila fia le malo le tunu tangata ia talat a pokala me ia wa mai nei le na mai lunga le SSIG le mea moni e pola ele ngo na la te va tu ai to watana ia o la e sa wai male e mana o mia le fa maunianga o le ana tautala ia isaia ia namlau ulu talai namlau ulu ma au mai lo na tangata o namlau ulu isaia o lo kama fanga fea o le lava wa au mai fa matana mai ai afa matana mai tangata ni ele lo ke le elo na to namlau ulu ale lo te fa se mama o mali menen sa no namlau ulu lo fionga le o me la le no tal no e namlau ulu e winga fo i video ala uli lento pol pisa au le na e tarsanga mai e tangata ni e mana o mia le famaunyanga ia malesi mea e fa pe mai tangata ni o lua manamla ulu e me se a o to le fo o le ke o lengia o lengia le malo le tunu ale mea fo ilana fia kai wa te ia wo la vea tu ai fo ma wia io e ia ila le tina la nga wa ia ku la do nang koming e fa pe le tala o la ka ma faiti na vo ile e ko e lama o shopping center Liverpool ojo e lama o le shopping center Liverpool o le mea ko e va ai ia o shopping center Liverpool o le ai langa kele ropo le langa me fa ia tia ai va ai la o tina le ale ale me nga ele fa ai lo mai ia kia wa fa metina o ko le forma nga kenge mai ngange o ai u e po ai lu le shopping center e kau le meole o le koloni ai po le ala me na le fa ai lo mai ia tina le kai mingo kau ko koloni se mangu e ke a foi o te le tau le tololi ai halu a ko koloni ya ke oe loa ai vai la o tina le ke ka mo fai e lama o shopping center a Liverpool o ke le ka o ke ngofo la vai lo fale o le numero fitu Renshaw Street Warwick Farm o ingau ke ngofo ai a fai la yese me ke fia manga o ya kiao sau o ai lo ko akusinga pe a fai yese me ke fia manga o ya kia ai a fai ke le manga ke saulo kwa nga wa lo fale leses e ke le saulo kwa kusinga e vidi mai le o fata si ono lima fa fitu
o ta silima o ke alu aku ai le mea ke ngofo ai e fai le mea ke finga ngalo iai mai loa ai au ai ke whaalelelele au upu i runga le angai vai oi a kau kongu ale vai le e kuilo nguku e kai mai ko kongu o ngifo wai loa kulo lava le mamanu le atinu aua lava ngi e kofo le vai le eku a pasa o ai o ngiku e kai mai ko kongu o ngifo e se le tina le e ke kau mawhai e lama au e ke lama la mafua ai o le mea ngai whai aku ai o mai le mo Samoa VIIGA le atua e le aingi mea whaangoa ngoa ko ke maua ai ngā o mea fia e ke maua ai lo ata e te fia i VIIGA le atua e te fia i pese-pesenga o VIIGA le atua ma mea whai ai sau whapenga o le mea ngai manga o ai ki a polo e sau e whaaleanga le whanau le atua a whaila o se tina e te whaatua ma o se awhawhine o le atua ki le manga o ngā mea o le lama i o le ale mea o le la mai fuaka ika o le ala uanga salanga whai aku ia ke ori ki ngā lea le ke fia lama ia ilinga noa ia le la o whai atu ia te oe o le mea ngau ke ngofo ai ke le ngofo se shopping center au ki haru shopping center ai o ke le aru so ofo se shopping center ai fia yeise me ke fia manga o ai saulo address pe ke vala au mai ke anu ko eva ai o le me ke ngofo ai o au lo fai ngofie ia po le ala vale e ko lo vai ke vai mai lava o anu ko au le fa kau kalanga le laulo fai vale kingo a koa wai uma nga alu le laulo fai va mafu mai kom ia ai saulo fale mai e va ku oe e sau foi leo ave a fa fa pui ai se la nga mi nga manga o ai le ki a polo mi nga fa ko ai o mai MAOTA Samoa VIIGA le atua ma wai nga lo file mu ma lo fia ai fa ke le fia por kalame le a me se mal por kalame ma ese por kalame ke fia ai e o ke sau ke fa kusi mai lunga pe ka fa e fa ma ka nga mai ka nga kai lunga ma e pe ke fola ma ia le la fola tu foi ka ua kule meu ke ngofo ai malo ke fongi ai la so wake ia bala mai ta mai le me te no foi e ke fi ke ngi mamafa mai i de kalia lava o i linga no ngi vai fa mo le mori e o le tala na la fionga ta pa fa sina se fai sa fa matala nga wala nga le wa fai mai nei tanga tale ma fa le ano o le ai ke lua fa se e ama o ke lua o le ngia ma na mula uru le malo le atunu ai le lo tangata nei o malo le tunu o tupu mai o le o Samoa ele ai se singa ke pelo o matua le tapu ai tole afo malo ia te tonu lava le fa fonga no malo le tunu ai no ia o le tulanga fona sa o fu ia tia via sa fa pena fo yo na fai meni tara se tele lava le mi ngao mo le fa alo ia me se lava ia tu foi la wate lunga matulanga ba asa utalia ina lava fatuanga a fina le mamado le tunu ia me se lava matu senga me se foi ia tu la toa le tunu tama tua lo fa fonga mai asa utalia le dei lava ia foi la o mai foi atu ia fa punga pina le a finde tau fa fefe na papena le ma fa po le pua no mana filo a ia o te le fa la lave tu lava nanga te do foi ia e finale e faima awala finale ti apolo e me finale tu danga ia le mesi mfafta e le wa sa no mama tu lava numo mama le tino a fai fa fonga me le mesi dale no foi i Liverpool no ngominga na e le mama wa le me ma o Liverpool me le te ai no fortinale a fai lo fa fonga martina na no va tu telefonia ai no me no foi ai no e mane foi fai la show video ta mai foi me te no foi e na se mai mo fu mamma le tunu pra me le atu mai wa me fa pene e te tau la vana fai fa le leita to me o ta to matua o ta to te tata no fa tama matina e ese le politiki ese po kalame ese foi ta to o le atara no ta to po kalame tara no nunga mta ku ta to velo aso mo se mta ku Awole velo finale fai fua e le fa pe o ta ua tu fua oi po ta ua tu foi dalia le na vai tara no la vai mata apu le foi ta to no mansunga te silia Tuilaepa ia le foi na afia mai sa noanga le finale le sunga ia Harry
o le kasenga inu e leo sesi a ingoa inu ai le ate ma mea o le avese ai i whamatalanga o mene o pokaname i mena na e fina le masano e lai titi tō pitanga i awhia mero pitanga o tangata nei tau tatala o le whainga al porkiki nana le fwe ua whiari le tina i awhia me ia po le fianga fia me sa whapito e le tūlanga me i aingo mo porkiki te leo tō whamatalanga e whai le sunga i atu le epa e le aia ma se tala o whai atua i lunga tātu pongarama ai wā ngā ina o tana no porkiki ftua a fia fo e le sunga atu le epa te le fwoi tala e whai a afuano e le ia ma se tali atu le whai e lunga ai atu tā alo lo le tino ngone manuia loa mena lea leo te tantonu ia naua watu de vai aso lewa te atu na o fai atu i pokalame ia tipitipia le aka o tole fua ma fai lato ano laisinga tole fua i dunga le na o whaptai te tole fua ia te o tō i ko ngā venga le leio lo fai mo tole fua o ngā venga le leio lo tō fai mo tole fua lo kou ki pingo le aka tole fua ia matu atu le mune whaasara lau tu tole fua i tu e fia lo langi e taun tō manutona ina e le tau atu tole fua le tau na ngaka e fai asinga tau ka ko ke le a fotinga ai whaftai tele lava le awa tō whai ana mea au noa ma se malienga tole fua whaftai ata le uso le i Amerika ia ma le uso le o i South Australia whamano lava whaftai al whai al whaiva ia e o le tala le toi ina na whamai ata una bala au mai tole fua wai lama mor sang pepa o le tele lava te me vangiste sang pepa lau papa o le tele whina o le ila pena me fina le valo foi me fina le a kusara la fa ila o vai ngare le fa ia le foi me fina le momo le pule e fil aba le popo ia me na fai sen pe ia wa un sau de ila momo ngal fa singa le wa fa ila ko fa sing le la fa ila no no bina ma no la vai le tato uso le Amerika fa stai la va mol fa ila ngo to le fo fa pena fo le uso le finale fa stai te le lava me la ngo to le fo e fa manuele tua e ma no la va tam fai a fa pe wa finale wa mawai se vi inga le finale le ti apol natu danga le simo yai o dele foia le tam faia mai ana matanga ia melana e le lei ai te no foia ia o ne mo fa manu ti ai fai faiva o fa ila ia le fua matum fa ila oi au ma uma nam la udu ia se yo o talo to talanga o le page le o le o mangwele yo e lo o ke le manga ang fa ila ngal pa wale mea ai se me ke ngaule mali ai ngai wala sa o mai le ai o le ka uma fai fuai fai fo fo la ngai lunga nga fo la nga o mole me ole wa una nei o ke fi ila wi ai le fi ila la oi nga ko le fa ila me te avia ia ko mule o la sa va ia o shopping center ai le fai mai ale o sa pese mai lu ia mo pe oi finale le to sal moto Samoa vi le tu le ia lava pale peia na ua mai fafono wa ia lo fanga de madia sa le ta fia tu la o tele o te sa tu le fia te masa na ta fia a le o le ta fia lava ia la nga e se tangata wa ia e lava la on sa ia o la lava ni me fa mai ia te wa ia fa tu sa la tam sa ina e Yesu ina ua pala wa vale tangata Yesu wa fia ia wasasa ta wembu e fa pena na tani me Yesu pa wasa sananga Yesu ia tu fa ma ngalo atu ia tila to wala to le don me la to fa ia fa tu sala ne me fa ila me tangata ili te tu sama me na fa ia Yesu me la dia ili te ta wai o te talia la fa tu na to ina ana fa pena e le tu langa na lo te ia o so ia em kaukia se me la o te ni mana ona ia o te fa tai le tua ono o le whaasoa me le vasenga, ma le lava tā pena fo lato ia tama whai lava, ia awa lava, ni yo oito le fua. Lera o whamanu e te nei pokalame ia. E lea vise me la te tuina ia, o mela lewa tā o ia Isaia. O Isaia la, e le saudunga, le sau mai i le pokalame lea o le mea moni. O le mea moni na leana sawa, ina tu le nunga le mea moni nunga se tasi fo i o sui o finale o le SSHT a mātou ni Australia, tu nunga le page le SSHT. Malosi le fiainu o la lava tu tono le SSHT. Na matou finale na matou
Whina le mato ese ma uso mo tu whawhine le SHT ma whai au le tonu. Ona whina le o whainga pālota. No ia nisi lango pāti o le whaamua Samoa. E nao nisi lango ia, msalpene e o tela nisi lango fast no uma le whaamua Samoa. O le pāti de o le SHT. Ia, nau saua uia, lango le pāti o le whātua a whina le pāti le a whina le tautua Samoa e le whiunga Professor Afwano. Le ai nunga le YouTube i ta tanonga. Ia na mata tanoa ama le whiunga Professor. Te fia e whanongongo, au te fia fo ia Professor. Na anua le whapena se yo o ina uma. A lea mo vai atu nei le teimi nei. Wa whai mai le fake page le o le a whina le o le mea moni. Ai pe fōringa mai e pe le watu e nisi dunga le page o le SSHT. Ia o te ama se mea whape ua whai nai. Le whape whaina le angai le mato wa ma uso ma nei whaifi auru matu maftanga. E whiara whani a mato e le whaisesi whape o whai mai e tau e le whaisau tala esea. Langa mato tangata mana malama. E se mato tantununga i meo pāti. E te tusa mato tantununga mato o whanau o le atunu. Tangata Samoa le rai ai dafa. Ai peila o le page le whai mai. Ai so tu loa Samoa. Wa palau vale mai na whangaenga le upu palau vale langa e rin whaina alo fia me ane ai so wake tulo o lua ma ngamla o lu Isaya. Yang luaku le Samoa. Ia so whapea ele ai. O ke le whangaanga na le upu nga o ke whangaanga le upu ai langi ulua whaku. Ia ngawhe. No wholea mo mawhawhau. E whapea. Ele ai la mo le iatu. Ana iai la so whaku. Whaari mai so vido. Wa ngale tangata e whaire whaku. E whaire loko. E whaire whaku. E mawhainga karangoa ku lumai le atunu. A whaina e whai so whaku. So loko. I le page le a whina le mea moni. Ia o le mena e tona whai. E whaftai fo ia mo lou whailango to le fua. Pauana me iai. E te re mana o te tala noa mai nā mea mi whaku mani loto. Nanga nai le whāria mai o fōringa. E le mawhai fo lea nai whai mai e te au o lea le tunu. O le tangata o lea le tunu. E le whaaria mai ana fōringa. Lo winga nga o aiku, makangaka leanga, manganga leanga. E o lea le tunu. E le o lea tangata pe o to le fō le tunu e nofo atu numa i matau talatu. Lea la le e whamalulu te a o to umai e whanongonga ma tatanoa le pages lea. Ia ma le. Ia e whaile loto ma le whatu o le MAOTA Samoa ingo le tua. Ia e le si loto ma se whatu tangata i le sau e whaimesa ma video. Lea mo umano lu ia le pokalame le Amerika face live. Umano lu ia tu pokalame le South Australia face live. Lea te whaatali. O le mānei o le whale live. Se o fisiri sao atu le sunga le ia Tuilaepa le Amerika. Ma te tana noa live dunga ma malu le tunu. E whaamamai a mea. A ese ia mea e whaleanga i to le fua. Wa o te leo whaleanga ina rātou. E leo whaleanga inga e to le fua ia rātou. Whapena foi le uso le oi South Australia. Po sunga ia fonti. E leo whaleanga e to le fua lau sunga. O le tatana noa. A o tō whaleanga inga to le fua. Na mana o le to le fua. Tato tana noa. Mea tonu ana tangata whaile whatu, whaile lotu. Mo tangata le atua e tana noa mamaha. Le leo te lewa ato ne vai aso ulu ia tu lau sunga Tuilaepa i le pokalame le o le whasal vale. Ia ma le pokalame le o le puna mai whea ea. Tato tana live. So se teimi lava to te mana o por teimi to pokalame. O te off love. Ai o sau tato tana live. Tana noa mai, tana noa atu to le fua. O le whau tua mai matu vasenga. Au te tana noa i vale. Ai whatu, it's okay. Ma nei a voi se sila le atu nua e tana noa tangata. Ioi. Mena lea a whape moni tau whamaoni o tau mei e whai. Lewa watu le lui o le MAOTA Samoa inga le tua. Tātou tala noa live. Tātou ia. Ia le fake lea le page lea le fino le fake page lea o le mea moni e pole ae le taunga lea. Ia lea lewa o whai atu. E le panga ka ua. Nanga le show video. A le whai show video. Ina e saulai e lea. E lea ma se si e talitonu ne manatua oe. E o talitonu nisi ate oe, e lea se o talitonu i ate oe, no tangata valea, ma tangata i le se whai ai, e talitonu i ate oe, lea ua watu la uru i ate oe lea, whai meso live, ma lea, si nunga le media Samoa,
Le ngata I lalo fei peite sisi lunga. Lava nā te minta togo ai awala fina le iku wa tolo awala ki hapolo. Tato mai lunga. Le walu I atu to le afua nei taini. Le walu I foi ai nu le fitina lea a mai lunga. Ia peo tu langa nā ngu. Le au tue whātali fu neve yasu. A whai e uman wa yasu nei. E to te lefiso tai mai a to te whaia pene mea o le whaleanga o to le fua le tau talatu. Ia, nā wailoa le tunu. O mātu ia mea whatu to le fua e whamamana mea. Nā tō whiita ma tō whiita. Lei, a tala noa tu le fua ia la oli, pe tala noa na le fast, pe tala noa na HRPP, po le tala noa na tautua. O le ngā nā to le fua. So tai le fionga professor, so tai le fionga te sili atu le epa, tata noa, nā tō te whanongo mai I te sili, nā tō te whanongo, o ti ngā whoto loto wā, a whaito whasili a la uli, pe whaito whasili I wanga whai le fast, ele ai ma se tala to le ofua o whai atu iai, ai se a, o le tauana ai ata tau, o le tauana ai ata tau, ai a whai tanoanga to le fua le fionga professor fuhalo, ma le fionga te sili atu le epa, ole ai ata tau ana to le foia mena le uso me se le uso le Amerika o te o stanga te leitele o stanga te leitele au te mana o te fa politiki ya tia o to le fo lo uso e uso tau ma lo te le fo a e la I loa la vai e kau fa lalo ia ko nga ka fa pia o le me mo te le fo o te fa tu saina I po kala me ia I lua a Tuilaepa ma le si foi Tuilaepa o Tuilaepa uma ke le ropo fe me Tuilaepa mai ngai kangaka ua mai maule sua fa Tuilaepa o le si Tuilaepa o Tuilaepa fonti pire kali ko ia ia o le sule Tuilaepa le fa tai e po ai ke le do foi a wala nga o matou no sapali e ia le Tuilaepa ni matou no sapali e ka o le usoli e o tele malama ele fa pela ni wingong tangata e o mai sapali leanga ole afio anga Malielegao ia le o mai tangata a fa upunga ia fa tangata ele ka mali ia ko inga fa upunga fa me la le tailo ai ele ni Tuilaepa tangata ne ta tala mene o le ala o ke fa longonongo ala I lo ala wa fio ngal tapa au fa sina to le fo iki ka kala fua I sauno fua I pokalame o o te fatu saina o te le whanongolongo po kalame le a le tulisi le ana o ata o la lava tau whamatala le si fo tina matua ma whapea mai ua ika kele ia le tamalo le ia te au ua o whai aku o ia ua pei o se mai le vo ile le e ki nganga halu ta vale ai wa foi la o le ma wa la ngo ka ngopolo ka ke le fia mana oi tilo I tangata le ma fa luma le malo le atunu I me tau tatala I luma le malo le atunu ka ona le poloka ala atal tina matua le fa pe mai wa le fia tele to ina le ai lo fai atu o ia wa pe se mai le foi le ki nganga halu ka vale la kwa ngali pa o ta vale e va ai tu ala o la ma lopa wala ngali pela le mea wale fia ia tamali ila fatus ai ila u falongolongo atu fo ila le tala atal tina matua le ono fa pero le le no winga la o le tamali ile atu disi le ma le pokalame le mai America ele se nga mo lango mumu fo e tu mo me o pangai fo ile le nga fia mawala va se me mafana fo ile wa il mato kwa o Samoa telefone e ia la le fale o nga se o kingai e a foi fia fo e ko savidi al mato tua oila e kumu ka maiki mai oi mo fana wale ale mato tua o ia we rufo ia mo me o kankama ku si se fo ia upo ka ka le kankama ku e ka o mai wa momo e mai le ka mai ki faku o mau ka mo e mai le ka mai ki faku e vai ki ka ko yo langa tato I Samoa wa matau pe fa lon ko fa pe le o ke ke ngui ka mo e mai o le Filipino ka mo e mai o Korea ka mo wa o ke ngai la lo matua le ia la lo mi mo wa ka le o ke lo mi o te fatu sai ngai na ia pokalame ia lua
mo me o lango mumu fo e ku i lungo me nga fia uma lava onga tatala o manava se tu lo fa fonga mai o malo le tunu ia advester tangata ai o mai ia lango mumu ia o ai lunga me ia ele ai ni ma fa fonga le o au mai e tatala tu mo le malo le tunu o le winga la o fa matalanga o le ate ia walo ke fual po kala mel maot Samoa VIIGA le atua ngalu nga I se fa matalanga I ku di si pe ngalu nga I le si fo I fia kuila e pale o fa tai le ai sa tala noaina I le fa se ina le peperongia e le fa nga malo le fasto le mamalo le atunu tala noaina I sa unoanga le ta unu ala uli o le ala le tali mai laudi ale wo mai ia tai fau ia laudi fa so e sa mai le tato mafti tato pokala o lo wa la manatu tole afo o wingo tai fau ia e ave ese ai le ia la ngona al pokala mel mo Samoa VIIGA le tua ma le mea le tu pu Samoa por ki pepelo le ale ku pungi Samoa le ala o mai ne tai fau ia o solo mai ona pele ala alwatu ai tatou anga tai fau ia ai tu ole mea le tatou te tala noaina o lo wa la ia la ngona tole foa a matai le sale nei a wane to tala noaina fai kalia la ua po angi la vido e fai ali ele fia kali mai a o la ngai pepelo la mea la e fai kalia la ua po ala vido e fai a po afo I pangai e o e kuku solo ai fai ka ko ia po kala me VIIGA ile atua mfa mana male malo la tunu ile mea na sa wata po kala ai na ana na o tau tala le tinale le anga la ala I lol tinale e su e shopping center le ala wata sa watu tinale le mea o te no fo ai mana o telefoni a wete to ya rufu su e shopping center ile ai le wa uskama shopping center o ke le aru ni shopping center fa more ai le ala wa e tala no mai tu langa le po kala me lo telefo ia le o fa kusanga nga po kala me lo e o malon fa mama mana va le ia watu lo ia lango mumu ia lo ia le ala o ese tato ma VIIGA le atua I kalu ai lango ia o pe lango ia wa fia la wa o ku I me ia ai mai tato ia ave VIIGA le atua e ala I tala moni sau tato po kala ai o tato mai stato pese na se I kafi ese kwaki a polo le ia ai tato alu no mal tato po kala me moneta ya langa le fa fonga le malo da tunu ia ma se e fa kalo fa la o kuskus wa try no fa ta fa ma fa senga e ona le wa le ta po de pa me pe na nu ma ne foi le wa ta no le nango ona tini mana o se nango tini fita no o se nango langa e te ino iai mo le lango ia le tu I ma tu I ale tu I a fio fa I tala I ale fu lango tu I te le fita mana te mana o mo singa mo singa mo singa andele e fia maka yo ka maka mangu le kilo ku mai na dele fo le mo singa manga ia e fa vele ma fa ese lango ngali mo singa e lango ai ma pe I fo ia na lango ai mai se pese na e fa ma vai to I fo ile mta up Ile fea lo fani, ia
Toi lua se fulu minute ona tale o le Tuilae ono I sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langina le au faipese e whakasa. Mai fasito o taipe o no tau sila sila ma mai mua mai ai. E mana o Yesu I le whearofani. Ia ole mana onga lava na o tatou uma. Ai ua avea nei mea o whaapurkiki. Ia ole ake ia ua kufimisa ai le lalolang. Leo le ate ia ua solofua isi tinasu e fuaka ika le shopping center. Po le ala ka mea ngawhai aku ia lato. Ia ai e wile, ia telefo se I whatalo whatu ia I lau autostusi pe. Ona, ia nei tu la le fiafi ia a tātou tere I. O atua ngai luma mo tātou tatala tātou wha. Ia, ia. Pelasio ne mana, ia malor fa malosi no sai le fionga, ia fita mo le nelo langi le tumau, fa la atu sa I le ped vi ingo le tua I manuia Samoa. Amen. Ia mania fautonga pelasio le mana, Florence tumua, ia mangia le pese e sasa ai le nango I fafo. Ia na, ia le waru le nango, ia maki mananga ma se ki al pese malo Mike, AJS, Atalofa atu matusenga ia leu to lau atu to pinangalo nunga tatu show RJS moni le tau sala awaka ko ke fa so nga po kalame e lo ai waka ko amanga ia la ko mea tau fa leanga mo le ia fa tai fo mo fa tuanga ona ole anganga ya to le fo o me mama me fa pena e to le fo ia to tasi mana ta no atu na yuso ia ba ana fa pe ni tina e ta no inu an mo me tama ole tama ya te mana to fo e ta no se ofisilia tu pe sia le me la to ti fa sa ja o di fe fam tanga ya la to ai mai mo le no te fie te le me face to face ya Paula Banks ya fa mai Paula ia le atua lava e maua ai ia mea tātou te manui ai mo se tātou manui ia po kalame tala Paula na tala fua manil manato ai u awana I toe give attention ia tangata na just leave them fai tātou po kalame vingo le atua ia fautuanga whename ia ta ia fua batu ia ti oe e mau foi ol fina ngalo wafto loa le we to tama ilunga tatu pokalame enu ne o tele o to tama ale ka wa kulkingale a wal su e ha o shopping center ya le fa fonga mai lo ta o to ilo to atusi e ba to festival watal Tris e Sarah se ka ko pese ku dia fa fo ya nei lango ya fa pe fo Florence asobale fa la ba au ta lo fa asobale pa ta lo fa fo to ina ya fa la ba au a fina tau maia whaftai lea ngari lei stem sau no atu NU sa awai leo pu wha Samoa o manawa tulau manawa mai le ia fia maua ni mea ia ai malo lava le on sa ia whaftai lava subale moni lei sau noanga te oe whatua Florence tumua malo lava tau sala ia miti etwes whatalofa whatatu pokalame very true tau sala just leave them alone Valea I pea ngai mau kangaka ele lei ese mana yo fautuanga tatu senga tai lava mo fautuanga fo I le tausala tatu krame rocky fale ali falo lava e sawai take easy God great love people happy lives faya tu fo Emmanuel wo sunga selau sene tai rocky niki wila fa Manuel le tua mo proclame matango filnei sa pati ya na lava okay me uma fa le tu me uma fa tai mo upo fa lai au ya fa pe foi ya te sa no mai tu se sera la fi mo telefo fa pe ta sala ni loa o te tali tonu e ve lava le lua tama fai e fa ali le me sa mata o le me tonu me o fai le au le ma fa fa tu lo e lua fionga ya ngai ya tangata li ma fa ya moni level sa nuanga le Tris, fatai Tris mo falai au, ya. O matung senga na la karona to le foa, ya o lea tātou te fiu e wha manama lea me tonu e lema whai na manam lama, ai a whai fo I la e te tongi, e le whaasi ia, to laua ia, taifa ia, e whinau lava e tama whai e whaasao, so ngā tu la whono ma, so ngā whawai, e moni lava la karona pe o tūlanga na iai, ya.
whaamanuai o si tangata whaamanuai o isi tangata pala ai lava ia ma le loto mawalalo e na te maua le manu malo ina ia maua pea e o lua tolefua mai nuu le loto whaamawalalo ma le unsai ia e toa pe a tai ia o lua a fionga maua le loto a finangalo please ia leua please mai ia whaamanuai ia e nuu kai lava le unsai pe na fo ia al totele lama le fa mai asa vale fala va au telefone u mo lua silefia na o matamata le proclame le tulisi e folinga e le ma fo fau matua le ma mai loa le fau inga upu ya mo le Trish e Sarah se tula le fi proclame ya na le sile ia e ila le sui le wasautu ni matfasenga e fina le fia i tato proclame pa le bags marolo sai anu kalu fai wali di bau lava ngifo le ki apolo wala tana mai ona aso e tu pe le vale fasa e tu pe ile tua na te fai le tau le tangata e ta alo ia pe mo o lua ia Nelson a fina le tamapua ya malie ya dua finngalo tatou o pango ile ya yo nama tele ya 15,000 te tafai mai disi temi 15,000 fatasi mai tatou maftanga ya o tima inga na tendo tima inga tatou senga mati mananga mo to sabo pinga le tua ya mawa pele tatou le lot fa mangalo tua i pele vale fasa e makia o lo soifua le tua ya o ia tawi masui i le tangata lana mio e fai ia Rocky fale ali ia malo lava le sai pa soa sao pau le life o le olanga e fai atu e fai manuia dua sunga pau lava le life o le olanga ai nu tanana Rocky ia fa maru mai foi sao ai el grandfather sa uni e te alu e tala le ia tunu e le i loa Yesu ia tatau foi ona le lei mea fainga renga ma lo ai bu ma o pele no sai ma fa pale te talo fa mania mo e fa me so fa la ba ia ka fa la le yo me fe no ka fa inga le yo me fa no renga no vinga a ru tanga tanga renga le tua ia ka nga le me fe no renga ia Trish Sarah la sunga to le foa ia fa mai e se le tanga ngai ka fa ila ele la tiki de na ya mo ile ya amane ya wo te la ba fo ila Trish wo te la ba ila na fa na mata ita ya wa sho tinalo tino de panu na ila ya la ya le wo matua mai ya la ya ka mai fo ngi ka fa ila ala lo la fa ila to the fourth of Trish e Sarah ya ma lo lava le sai ai Fautuanga ya sa o fa longo ya o ka si sa no fa maulungo tangata leanga e yai e fa lele ya yai mai tau fi tele tau tala mai upu fa sa sili ya tarana fa mali ya te ai u ya na karona ya fi tofo sitinale ya yo tau au dia e tau anga ya au ya ko e fa lo ai o au whatever ya tala ibu ai fia tofo ia netina yo malanga mati nanga ya baby do fa mai baby threaten I'm ya awa lava pele on sa ida wa fionga awa lava te fatawa ina na ti apolo awa ele ai lava se me e mawai ai sili le alu e su se fasi e fai se fasi fai ai ave ya situala ya finale o le se Tuilaepa Robertson mai ia fa mai ia ana le tau faleanga lava e fai mai e fai tatou ina ngominga na o le suina dia e te taulanga aru suina valoa e nu ngoni e fai mai na le tau faleanga me le ka ko ke fai e se ka faleanga ka ko fai ne ya ele se mi la fai le fai unga to le fo na aru valo lie ia la sunga a se tula o le ave o le valoa
e le ngata le lama tole fo pla le ngol fam talanga i le se le temi le te sawai o lo ve vela le toto tole fo temi le fama le lua te ai a fa o se tina se le temi wa sawai no le ve vela le toto tole fo temi le fifia i lau i vaenga ia to lua ya le wa ya le nu ya le lo fama lo sitina le le posita mavo ya ele ai ele fa pe vita ele tauna ia tono po kalami ma no tele fo ya ta ton fo fa mo le tu lavale fa malulu lu ma le malo le tnu pa anga i tamama tina matua ya wa o le tau fa mala la maina lava semta upu ya o pe wo oso se fo il me ni fo i taimi ya ai te fo i fo tuang fa tai fo i mo fo tu mai ya ai tato po kalame ai ya mo Samoa vi ingo le atua ile ya ni me oso ile i tangata pe api ile ali ya ai afi pi ilo te apolo ya paulo ni me ma mai na ole ke ya wa i kale si le sima ai to le fo ai tato te le o atu la i fatatali pe le fionga ya atano ai tita tala mai ala to fa la fionga tapa fa sina ile tu langa le o lo a foi o le lava e fa fetai e nisi o le malo le atunu ngalu ngal tamai tai pale mia mal fai nga malo le ia tai nei o le fa pe mai lato i tu singa o mai e tonu i le mele fa pe mai lato e tatau ona tatou fa fetai tamai tai pale mia mal fai nga malo al fast wala tau tau fia mai ia le tatou fai nga malo le tatou malo Samoa mai i le fatau inatu mane ave inatu pu lea e saina fotusu singa ia e alalanga i to telo le malo le tunu o lea na telefo te mna se i tala mai lau to fa tala i fo to fa le malo le tunu a mes fo i la to tusi mai o lea lava na tatou te faatali o mai taimi nei i ke le lo pesa o po ke se po ke sa o ke lo te sa o lea foi o te faatalia uia e o mai taimi nei mai tau sanga tuana ini se o mai taimi nei i le lu i le ana ave Tuilaepa i le whainga malo al whaatua tua i le atua sa mo le pole fast le fionga te mai tai pale mia ta o mai le malo le atunu po o hawhanua ia wa ave Samoa ia saina ta o mai le malo le atunu po o whale tonu whanua whale anga nuu ona o le teita inga Tuilaepa a lea na sau noa le fionga te mai tai pale mia ele isa me o fale tonu i fanua le mamalo le atunu e la o mai taimi nei ele ai lava se me o ta mai fai nga malo ne a le lava ala langa le mamalo le atunu fa pe mai le mamalo le atunu fa tai mai tai pale mia ma le fai nga malo le tu la mai nei ona wala tu ta fia mai ia le fai nga malo le malo Samoa mai le fatau ina tu ma ve se mal pule saina le telefo se ke makua yo le mala mai ia ku ainga kanga kai fa ia fa mtalanga ne pe ini la tau mafau pe ya o le memo mo ai no ele ni la to mafau wa na ini la to mafau wa leva na la to lo wa fa fia ona fa matala Tuilaepa ia na tulanga ai la vai e finale sa wala to fa mtalanga o le mele o te lo ai no ngovinga o le isa o le ngai la to mafofa no winga la to tele o tangata ni o le anga mafofa wa ana le leila to mafofa la te lo fa longo le lei mafsi o le o mafofa o lo le alo sa ili me mon o le mo mana lu e Tuilaepa ai lava se lo ia ni fa pena lu mai Tuilaepa na o le au vaenga ia fa o le fake pages e se lo ia so sesi lava e sa na te famatalaina mai te ia po a me ia le to te e le ses yo
Lera sesi, lela we tala no mai wa le wo mana lu e Tuilaepa lunga mamalo le tunu Samoa la to ye Samoa la ve man mata palbia mana to mama to do ye ele mases le la we fasili me nei I tangata nei e o lava fai fa mtanga wa le le te fa me Samoa la to na no le anga la to wa le leila to mafofa o le tali na I wa e o foi até o la ve fa e sa no la fionga tapa fa sin telefone e o foi la ia tau o le foi o te fia mana ma po le ale me e fa fetai e tangata Samoa I palimia wa pe o tu singa ia fai lunga I tangata ni e tatau ona tata fa fetai ta mai tai palimia o haula o lo te fia I lo po le ase me o te fia fa fetai ta mai tai palimia me mo mua ma le per fa va Samoa o no ta mai tai palimia ma le va nga fa fire fast la to le amana ianga ina le meole o le fautuanga na au mai mal po le Malielegao na au mai le au mamalo le malo kalepe a avatu le kausonga o kamai kai palemia na te au mai al fai unga na le o le halale me o la fa fetai ai o le wa lu ese Samoa mai fa vai na mata mai ai o le o ke fia su e po le ase me o ke fia fa fetai e tamai tai palemia o le o ke fa malulu ati ala to e tu si mai fa pele ai ke le ilo ala po le ase me o te fia fa fetai ai tamai tai palemia mal fa nga malo telefone a fe mena na no fe atu wai le fina le Italia tu na le te le loa ma fu na le loa na le anga ulo tangata nei le leila to ma fo fa te le me le leila to ma fo fa le o e a mai le se a fina se tusinga se ni mai lalo le loa se ni mai lalo no mena ta u alo ia le a fa na vela langa le e te ma fo fa pe le ana se mea fai, o le tari, e le se mea. Ai sea, no whamatalanga tangata tau whavalea. Tau whavalea tu nei tangata whina le o folo e wato tele tātou Samoa. E leo mulmuli tae le porkiki. E leo mulmuli tae le mele tupu le whainga mahalo Samoa. A he o whanongolongo i tala isi tangata. O le mena tu puere se. Le alawa mai nei tangata nei whai mai. Tau tātou whavetai. Ya me sila le whanongolongo mai. Whai nei aso pous alo ia. Na sa le tau mai elo sofa. E o te whavalea le tunu. Na te whavalea le tunu. Moro si da fia na tūlanga lea. O le ale mea te whawhitai ai. O le asa lato mea na whai. Ah, foi na lea. Tanu tūlai mai le pārota o mai I le whaasa o mwhapea mai o tātou whanua. Le ana ana wa latu nei wa tali mai a fia me. O la malu tātou whanua. Ioe. Nonga winga, nga umanonga whaase e na malu le tunu wo ia whanua. Toi whai mai lalo la malu whanua. Na mai lo le whanua e whawhitai atu le tunu i a lato. Ioe. Ele ai, ka tau whawhitai le tunu i atu le epa. O la malu whanua. O oe la lea. E dauna whapelo sa nuanga. Dauna whawhitai atu le epa. Wa umar whainga pālota. Lili ufu le vaenga. E se tua inga na whaia i atu le epa. Dauna whapea. Dauna ma moni whawhitai le whionga le te sili. Le sunga i atu le epa. Dr. Sailele Malielegao. O le sao na le whaupunga. Na koe whakuesi. Ia, ki re kia pe whakuesi. A whaasao le me a vir whamongianga. Nā ke o whamongia whai a fia me. Nā pui fia me ngi whangua. O le o ia nga lako mai mai wa o ia whangua le atunu. Le nga aku nei le SSHG, whai le SSHG. Le o aku poi le SSHG. Ma ko aku le leia fi ngau le RTRA do o varu. E fi ngau woki o whangua o le mua. Au la o lim fia me sa tu mai o. A le o me le teimi nei. Ia e le va le o masa moa o me le teimi nei. La te lo lava, la malu whanua whare atunu. La me songa whakinga ngai kawaka. La me songa whakinga ngai le SSH. O le fi ngau ko ngai kawaka whanua. La lau wha mai nei, la lau wangada. E ma mori whawhitai a fia me dei, e ma mori e whua moa. E le se whawhitai ma mori e whua moa. Ma mori whawhitai ke sile kule e pa, o lo malu whanua sa moa. Ma mori whawhitai le sunga ke sile kule e pa, o lo malu me umanga ia whaia. Lea nai whai meitu le pasau se finari. So ia ko ke o lea le tunu. Le se whawhitai e wakura o vaenga lea. Ave whawhitai e kure epa, ave mamor whawhitai de kua. Whawhitai de kua onga o kure epa. Whawhitai le ia kure epa, o lo malu whangua o le tunu. O ko ia whai mai, o ia whangua na ngu, wale lo whangua na ngu. E lea ves whawhitai o le oere kusi mai, e lea ve o ia fia me.
e ave ia Tuilaepa. E le ai se mea fia menga whaina mea lea, pau kala fia me, wa o ia whangua whanaku, ai umat pāloka, o lai malu whangua lea ku, o ave re whawhakai o lea. Me langa e se mawhawhau o ngaka, o leanga mawhawhau. Ma lo le sau noa lo whiunga tapau whaasina te le fua, o ai peo i mea nā le nau whatu e tala mai lau tō wha. Se tala mai fo tō wha le malo le atunu. Leanga o lea lawai whai mai ia tua inga tangata. O le tātou por kalame lea le MAOTA Samoa vi ingo le atua tasi lea por kalame lea e whiita le tamaitai palemia. Ai tatau ona tātou whawhitai le tamaitai palemia. Ona ola na ngā luenga o tau whiowhingi o tātou au atunu o mai le. O lea la lea o iei le ofisi tatala mai la lau tō wha. Langa o lea wha uta fia i lopo le ale mea tatau ona o whawhitai ai tamaitai palemia. O le whawhitai ai ele mwhaintu ia la mea e whaingatai nā mea o le whawhitai. Ai tatau ona iei se mea ono whawhitai ai. E le whapea e le isa ngā luenga e whai ai ke u whawhitai. Ia lea wa e tala mai fo i lau tō wha. Ia tusa mai le. Lo fina ngalo ma le mea lea o te manatu ai. O le mea la lea tātou ia e le whasalalau ai puru salalau. Ia. Ave ala o ia whawhitai. Ia malesi mea. Mo le tau sila fia. O le fionga tapa a whaasina ia to le fua. Olona ainga tonu lava ia. Si kara i le aingo pepe. Wala lai whapia tangata o e ke ikai. Ia ele whaiangi whale ainga i me manuia. Ele malo le atunu. Ia el memonia inu nawa sau no tonu lava e le ai ainga e whaiia mea. O whai no le pokalame. Whai sao al pokalame. O le mene te tadi atu e pēna e sau no mai. O le te tali wa maa tu lava au ia. E le isi mea le ave fuas whaftai a fia me na tu langa. O mea tau whanua e ma moni whaftai a Tuilaepa. Ai le lei fwile la to langa mai. E whamatala tu iai. E se se tangata na ave to whaftai. Tau ko whaftai a fia me ua ko mai la ko whai ngā mālo i nuru mua whamsimonga. Tau ko whaftai ia ma ngu ua whamsimonga. Anga lei whamsimonga. Ma ngu o kā koe e o kā koe ngai mālo. Tau ko whaftai whapenga. Ai olo me tau whamua. Bea o ko whamua. Ave whaftai a Tuilaepa. Ko kine whainga o ia ngarwenga lei o whai Tuilaepa. Ko kine whainga o ia ngarwenga Tuilaepa le puipuinga. So ia ko ke tamo whainga o ia ngarwenga tangaka. Ngarwenga le lei na whai Tuilaepa ia Samoa. O lo manu whamua Samoa e leo vengi sainga. Ia oi, e whai e Tuilaepa ngarwenga e whamai o koe whafkai o. So ia alu koe mawhau. Ma oe whaini su enga. Oe whaini su enga. Menga e wale unga kahe whanongolongo i o sila a wahenga oe whanongolongo. O whapenga fo le MAOTA Samoa vi inga le tua. O ne sa ua mai an vang whai de whasi nunga ispoka lame. Le ku o le MAOTA Samoa vi inga le tua. Le sunga ia Tuilaepa maafualo. E kalangua mai ai. Watu ene pisili i. Ia ngai fo le oe whapane. Ia. Nenga le ngai le whanongolongo i le kai siri. Ma ngai alo whanongolongo kai ka e mo isi me le mo oe. Ai nanga lo whanongolongo i ka ngaka e le mo isi me le. Pela menga da wo ko nge anu ia ngala wa so no ton wal mena ave whaftai le tua ona o Tuilaepa le puipuia o whanua a Samoa e le o be singa e le se whaftai o te loa ave foi a fia mei e le se ngalwenga fia mei le whamai Tuilaepa wo duas futau sanga o nofo te tonu ia ai na le whanue ia on mela na le e tātou so ia te tau whabalea o le mea na tupur pisa o le tō mai fuawhai mai o le matala mai o te whamatalanga o le tali atu fuina o to le fua nunga le MAOTA Samoa vino le atua ai ngā kou le whai mai a e le whamakala ku fua e to le fua le ia ngofu ngofatu le fua whamatala se nunga kou mai whamakala mai ia mangia fua le whamakala wai loa isia mea se e le se whaftai ave ia fia mei whanua le atunu e ave ia Tuilaepa o ia sa atu ma le fua nata mi o manu whanua le atunu whai ngō fie tasi whapopa tasi lua. Ea, malo o lea e a fo i talitonu. A tonu e se taimi o iluma e mawaisi na whaafitai ave mo lea fionga le tamaitai palemia po le fionga le sau whaapito. A wā o lea leo, ia le wā savalia ni tau sanga lua fe lua se i tātou tilo ma tātou mai tau. Pe e se manuia mo le mamalo lea tunu e maua mai, ona ave alo ia leo le whaafitai. Ai le whaapea la nofo a whaafitai. O a manguia vai le mo mai mo meo oisa. O a manguia o le mo mai aisa i tono le. E kiri rua i iri rupo le laki ni mea nga.
Nung mingala, laki marwanga, laki on Aisa. Olo fatu singan Aisa. On fasio ti tangata lava. Yoe, ele se laki nang namia. O te manatua uia. Ua maua le Aisa I mai finale I alo le fongfeta lai a vaenga le fast. Ia, o leo fai metu le patatu fataltari la. O le a koe ngā suenga ia e fai nei. I li te tima pewa lo fewa tole fua e tautala iai. Yoe, whina fo I la tautala e fai mai a tole fua. Ua, o kipi da ka tole fua. Ia ma fai mai, o le melia, malmelia, se mena I noa, I vai. E wale tiki pia tole fua fa pena, e watu le lei to tonu tato tala noa. I lau tala tole fua o lava fau e sau noa. O le te mawhauwhau I lau saunoanga o le Aisa e sidin wha le ton. E reanga? Matau lia fo I tau sanga lente anei. Na tuatu lia fo I na iai fo I sita mai tai fo I sa whaile la fe upua inga fo I malana uo. Malana uo ia peila wa musul tamai tai I le li I lea. Ia alea na whao ngai e le li I lea le whana vo I le whana I fōlinga o si tamaitai sia e whamatanga ai ia fōlinga. Ia o mea umai ia tole a fōa wa tūlai mai, o mea lava o tūlai mai, ona o le nei whala au ia pole eisa ua. Wa le mawhai ona whaititia pe fo I le wa le mawhai ona control, wa le mawhai ona ia tangata o lo la to afia I le tūlanga ia ai. Ia le alo fo le atua e. Taulu lo na ngali leima sosoani tia tatou malo fa pelipele o Samoa. Ia leo te vavai ai faafetai o lea ua uma le tatou tō whamuamua. Ai langa leo wa apia mai ia le fionga ia atatano te sa. Pe taun tatou o tatou pese Mike. Ia ona so atua I loa lea ma fionga le atatano te sa manule te leo taimi a tole fo. Ia, leo te vai atu le tau soso mai le ata lau. Lo uso ia atatano. Bye.
Se fonu maltasi minute ua te ai nei le Tuilae ono i sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langina le au fai pese me tatisi. Mai tanu ngā manono pe ono tau sila mai mua mai ai. Taluai lea ua mafuta mai le fionga ile ata noal te sa. Fionga ia ata no Crichton e fatalo fatuai ile nganga whaaloalo nei tūlao le fiafi ata noa. E a foi. E saumato e tisa pia. Le se ngo o ata noa. Fatalo fatu la wafionga le ali pule ata noa. Ma lo na vale ono sai ma lo tau tu atu no. Le se ngo ole tatou fatatali ata noa. Ma le si urunga li ina mana na whanau. Ele leite le whaiva lea ole kuri malie. Kuri malie ole whai lau mei. E sel malie e sel lau mei sol kole fo. Whai lau mei ai la ole whainga ole whaiva lea ole whai lau mei. Pa whai tili koki munga oso pongsa. Kei milan ngai kolo mai ai ia lau mei kolo mai ai lo lau mei o mai utaile e o mai i sami o mai yuka ia e masani ai la le ngale ile man la fana pa lo fai tili koki munga e mo wila bala au mai lo makua sap ko mai kamomoi Kama eo a ko kawa kulo fakalianga lo fakalianga lo fakali mai mau e yai la le awali le anga nai ele mama la to fale moema ma le fale o siu ngali ile ma sia la fana nganga pa o fai kikiri ko fulo le awali ia ma ato vo e kama mo Ia le vo ila wala au vo lo ko sam bala au lan fa na we ngo fo lunga yo mai kam mo ato tau atu lo mau aku lo ngi la me fa kali mai ma ia e watu la ia fa na wa sto ina masino matua ua kofu ila wali ngi le la kala mai i fale ma me o ato ua pulo lo wai ato kamo mo e aku lo va e ola kele me kamo mo e aku lo le o le fa nga wale allo matua fakariang ia e kango aku la ia kamaiki ale fakarikali mai ia lo matua mato ina na aku e lo fasile le laumi e kango aku e kamaiki e vai ala wali ia kusala upulo lo yato o ku le ngai kamaiki fakariang ai longa la wali ia fai mai lo la ia leo e lo kamaiki mabala au mai ia la matua ese ai mai ia la me ye vai e pe umangi ngiki apolo e ko o akulo malo maku awa saule kulia akamaiki fai mai ia ele ai ele ni na me o nganga leanga o ti apolo akamaiki leanga ia le ngua la ufale moe ora kala wo fa la me ia ngai isiro maku mas ko inga telefone o la kolo la wali ia ai le lo ele ngi lau me yo da wali de anga de akalo ila ngale wa pia me lau me de fatalo ile anga falo halo ni tu la le fiafi fionga le ata no al te sa fionga le ali pulo le tato ko fa mo val te simali o iva fa te simali tolu ma lo lava le soifua manuia ma lo foile ono sa ne ya so pa yo le atua ma lo tau atu nu ata no Ia wa o le santo por flame i le nei vai ngore ia fatalo fatu de sa pisito ina fatalo fatu fo in tatu ko FM ata noa wa maua mai fatalo fatu tole fo le nei vai ngore fi manol so fu ma le langi mama ia malo fo so fu ma langi manmia o te loa ia mano laman ngalue mato baba aya to nei ele fia mai ole fianga te sili ya papa stui
o vai atu le tula'i mai o lo taumafaina ia ato le ao to ina tonu mana na tino ato o le wa vele aftusi lena pe o tulanga na mo le to alfa tai e tato maftanga nei me se fo ia foi mamanu le tunu mo mai nei fasalonga so se tu ni laulangi faftai tuai atanoa ma no lava tai tu atanu ia ma no fo ia fai o faiva fa tu stala wa tele nei temi ia wa matana tu lima na tu stala ia po ai tu stala lo fai tala se ia o ai tu stala lo fa penana fa leanga di si vaenga ia po ai fo tu stala lo mai tala moni mai Samoa ande e matu tonu ia na o lava tu stala lo sa mai Samoa ono fa penana e sa no mai pe yaso uma ilungon MAOTA Samoa VIIGA le tua e ta mai ai mea lo tutupu i Samoa se mamanula ana ele ai nei la atanoa fe le tele o mautala se mai Samoa e pe tai nei ia wa bea lava lau fionga ia fa pena na fa tutuina de mamalo le tunu tato te tala noa ia so uma lava se nanga na ila Sailele ma le aso las Sailele ia fa pena fo ma le aso ngofua ia a tele lava aso fa pena la man tato tata noa ia ma mai lava me lo tupu se tato tunu o pe wa fa langa ina tato maftanga ia ona ole langa tam fai ia wilea ia ma lo lava mole ma nei le live batu ma nei lo tilo ato nei ma nei le sound ia atonu fo i tilo pla mo nei le sound inai fini me lo fa penana fa interview mai ele fio te Sailele Tuilaepa ma lo lava soi fuata noa ia fa pena foi o no fa talo fatu i lo fio ma tole a foi le ni tu la o le fiafi ia me se foi ia le sunga ia no o lo le lu va to lu le nei foi a fiafi ia me se foi le tele o fiafi o vai at ia mo le tanto por rango te fa talo fatu foi le sunga ia mai ia tanto in Siria ia wa foi le tap o mai pe ia a fa to nu ia faiva foi o le nei aso ia wa pe ia ma nei ala va no le nei mo wai le ia no ia fa foi il tanto tro ia il fatala no foi ma le te tai o le tuangai ia matau se tau fa sa o toile se le o fa sa le mo se io lo fa pena lava ona faia ile aso mane aso io ia wa pe ale na le io ga luenga fa tu stanale na mo i lava la to o tom fai e lipo ti atu ia meo lo tu io na fai ai le fai ai le filifilinga sa o lo to o tangata lava la to o lo mai mo ma fa no ia ile tulanga o lo ia ia ai panga ia ele o le tulanga le na le o lo ia nei le tai mile nei awai te fa no tai tavo le ia o le mele o ia o tau ma fai fo ia le vai le si vai ngai fa le anga le si vai mo le tu sta fa le anga awa na le me o lo o ma tele ni ia le to tele o tu sta le o lo ia te mile nei ai le o le anga fa ia le fo ia le nga ia foi e la lo wa manatu foi la lo wa manatu foi le ia foi e le tulanga le wa ne ia wa tu wa mele wa nga ine ye nga nga foi le fa tu stala mani potia tu me foi mo tanto o tu o polana papa au ele nga to samoni ia o tu no foi fa ia ile tulanga matautia le o le ia tau fa leanga o le tusi lima pe o le sa no to le fo pe o tulanga nai e fo e pa no ai fo le tulanga fo o lo ia le ngalwe na fa tu stana na to tanto o no ia ai mania la o mania ia pe sei su mai samonei so mai siamo nei olha tanto sao fai le lo festa tutta no vai tanto no ya mani fa moi uma na tala no io na lo tuano tu sta na tu ma tu fa tala le me tu wa o le meleja dia o so mo tua
se a tole mele o mai o me tu se a tole mele o o no fai le foi le mole ele fa fonga foi le tap wa i le tato o tunu a wa pe o tu stala le ai a foi fa la mo la mo mai e ma fa mo mai e batu ia me sa o lotu ia pe te ia ta mi lo tua i fo ale si o voi nene male masina se le voi le mo mono tu sta io sa voi ale o ni poti ia moni male le mon pio tu ranga na fo le fa no no ia ui la mai ia o fo lo ranga ne o ranga sa lotu o lo ranga le to le o ranga sa lotu ia ai o le sa lotu mo fo na e va pio le sa lotu mo fo na o le so no tua e ta fili sao no ai i lesi ia ma fa o punga fa i lesta ngata ma tulanga pa e a fo a ole tende o mele nei e mai ta wina moni mo ina tole a fo o le tua tende o tala fa tu o i le o le tua tende o tala fa tu a tala fa tu puna o lai fai foi le tulanga le me foi le o lai lafi mai e tua e le o fa'alia mai fōlinga e le o fa'alia mai ona manatu hoi e ona ia lava manatu ia e le o fa'alia mai manatu sa'o ma me e tutu ia walu ale tangata latou e fai lona filifiliga ina ia fai ia tala foi lele e o fufia ia lesi ai foi ai fa'alia ia lesi le tulanga na e fa'anoano ai ia ui lava ia fai ia tatou galuega e fai ata tonga no la mona o le mesa i poti ale mesa o le me o lo tupu ia ele ia se me si chim fai ele na me ele fai foi fa pipu e o pe di poti ale mesa li poti ia le mesa a wa tulanga le na le o e foi le fa le ton te le o e ia la fai ele fai na foi le o o te la ngona ai ia te mi mo wa ia te mi Moai. E ia te le mo le ova me ia pe se fatalo fatu le nato le fo ni vai ngone fiafi mo fatalo fatu e foi ia ele fam fonga ta foi mai el sato tunu ele ngata o Australia ia fa penani usila ia o America Samoa o America ile netu la o le fiafi ia malo le soifua ma le langi e mamai wa te ramona to le fua tu leva ia le po foi le pole o le sto na ia malama le sai o ia tunu o ia ai fo ia America ia ai ma ia tu fo ia ile maluru o ia fo ia le tau inisi vai mo stete o America ia na le misi alo fatu mo o to ia o mai o le ma fana matou mo ia tipu i matou nei Samoa ia o no matou fia ma le nei le tau te mili nei ia o sa matou fa felo ia tu na le pa ia mau lumo le tatou tulu ia pe fo fa fo mai ia le stai mi mo atu le nei fa ia sa to mai moi fo i ma mori ma wina fo i le finangado le a fionga le te tai o le tuangai ia tu sai fo i ma isio nai matau po lo fa pe la mo na fa ta milo i to ton mo le tato o tunu ma fo to i li poti e mai o le meana la o le mesa o le meana tu mesa o le meana o le beta o le na ma fo i ma le ia o sa o fa ta lo fa tato o tunu le vai mo le fia filo o fionga to le forma la usuma lu ma lo so i fu ia ma no fo le balanga manuia sai e fa mo fo le e fai foi se usu o wale fai nga malanga sa ye no nafi ia ai peta ia ia nga o le se va amako o le se va amako sa o nei malanga twai ia e talu sia ta ne tu le na o tau lu mare muia fai nga malanga twai tari mai panua ia fa malo ature ale a foi le ono sai ia o tau no tu foi e a foi o foi le singa foi o na ni si foi o fa o tulanga foi na ia ia la foi tuore ai ia ma lo e so fuore o to fa o tia mai o tato felo ai ni tu na o fiaf la o fioma to le forma le sona no ia ma lo la versa no no fianga ni ata to no te sa le fa funga le mal le tunu ia le to uma foi ona
pai foi sina tamai lau mori vo i lungo tato pokalame mata le foi mati do foi masani salapa masani lava na olo na ta alo ya au ya atu foi le mai boy e mata ya o au vina le lau tongia ya ana nela ia woneni au tala no a mo faile lau mot pule a o ia me te adu ai ia na matua lau moli mele no son ne ia o lewa o mana lu ia tu ai no le si atinana ia e dunga tata pokalame mata o tu si la tu ai ma fa me mosona ata o tina ina ia le foi mo mano folfolato foi pokalame ia finally mana la ba tu peto le fo tato no live amana foi mai nunga tato moto Samoa vi ngole tu le sa ia e se ki le leila vai mai tato tano nunga mota a fa pe e para ai mai nunga mota ia leva no la to mota atu ia le moto Samoa vi ngole tu e live to ne Australia e tata no ai ia pole lau mori na ia ele ni me halo ia vena le o lau mori ia le lafta ma tu lau mori le wako ku sela la wori ia ngoi lau mori ia tau i do mana ngongo me yo wata ia tu langa na atata no ia i lava le manatu mawadunga lava atata no ia faftai lava mai ta ua fo in ma fainga malanga mansunga ia indu ma tu fo i se o le asfanau fo yo o le alo yo o lo uso lo no foi melpone fiunga i le sao ia tontuki ia fina le tamon pepe tontuki sopo ia le lafta ma fo i mai ai le fainga malanga mai melpone ia le wata o le ava ia lo te mana tualta la tu le epali na fai i le sita to pokalani ua sau nei le va na tiu tau mai le va na tau ia kilo solo kangaka po fe ai va e le ngi va e o lo mamau pe lango le va nga fo lau ko kilo ko e le ngi va ia o sa ia yoi ka fai lava ka ko ava fa pena ia pe ka ngua fo ka ko mau ka sa mo al kemi ia e le ngi va yoi tu la mo mo ia ma lo fo ta puai to ngona fo fia le ma fa malanga tali leia foi ma ua ni tau no tu foi o ya fa pena foi o au desa MC de solea ya moni foi 5 tai le laulia se anga mana ya tele ya o i melpone tai le sila le sunga ya in ya chawa ya de tulanga fo se ya mana ya foi ya tu ngas fa nawa atata noa masani ama to nei tele o foi fa nawa ma to nei e umaloa o inu le avatau mafa ona na ia pisa ia le sfanau ia manei lava e mo lava o lupe sa va ese fui fatas ia sa fe penao na uri masao ma me uma fata mali e wa improve ma to nei ia stadia ia me se lava pe a ta no fo ia sfanau me papene o tava ai tu lava de manei tele fatai fo ia tupum tamali na fio matalatu au fa malu le asfana do futasi tu mai ta io sala na tomatuki ia tava ai tu foi le no lofi tu foi o tama matina matua e na matftawi na masui foi o le sui al fast ma le sui al HPP ia mai le na tamari i mato tatano fa mai le sto ina ele matua tele le ori sa pe tu pulanga de ma mai to le fo ma no mo pokalame ia fa mai le si lisi tu la falena ia o au te au le HPP falong longo tu la pokola ia au le to fale ia e au le fast ia ma ko kadi ko ko lo ala ia ia fa mai lo le falong longo ko fa kai mo le fa manga le finale te dum ta o pidum fa mai lo le sui dei le fast fa mai to le fo io ma io fu ia wa pamatala so o voia ki Afrika dinga i pamatala o amta apu wa leva o e le ku mai le fase i si o ko foi ma ko i se mo ko nga oi wa una aka fa mai yo lava fu nga oi lava ina
si mako ako fo ini mako se mako ngahoi ya o fe aku le ai ona fa makala me ya au vai ngi o ka ko maro me fa penga ya ai maro na va fa fonga mai ya ngau karie ala ile o kala kausua kala kausua ya karusia ba ya o ngi kupu mangi me fa penga ta no e mo ya forfolanga le kau ya au ngi kupu me fa penga ka ke magiki ka kingo fa no mo shoki se fia milion wa le wa mai a ku le te mo le HPP mo ku le epa o le alu I mai ku le epa ya I fai mai o ku pe wo le de roa al fa ku le pe o mai lo ke I Samoa ya ele ya mases ya la ku I official ko inga le wo sa mo pe pa malo ya ma mele ma fam singo fam singo nga e para o ka fam singo nga bien ele ya mases le la wa akala ma ko karwanga mai kula fale ya yo mangai ya e mo ia na kaki aka ave ada kau yo ave ada kau ya kau sia ni ku pumbesin ma fa penga le nang sang wa mai ai no ya cha o de mamu nga afang fenge fai me so man na tu tole fo o le tanga te fai mai kau ko fa kai ya fia me mangue wai anga ku mai fia me e fa penga I wa mamburu ka ko fangua ya sainga o le lo ai ka kau mo ni fa kai ya fia me ya le nango fa ngai ya wa ya I des fa kai ya ya fia me aver fa kai ya ku epa o wa ku epa sa ku ma foi o fa ya me sai ko kongu o le afinga de misa o le me le afinga le fangua sai keminga o ku epa sa pandemia o le nga maka le faia le finga le finga paloka asa fai mai la ko wo ia fangua fa la mu ya makene mau kala fangua ai uma paloka ai fai mai fia me o la ve manu fangua de mu le sa fisilia inu fa kai fa ave ya ku epa ave fo mo ya fia me ya o lo nga karia e le se me la ve fo ya fia me o le me fia me nga fai fangua de mu Leanga fai nele mea fai mai wo ya leanga pese ku SSG ya ale wo le kemi wo mo fai nga padoka ai ko fai mai o lai sa fa mo fa mo e de o ve sainga oi la ave fa kai ya mo kan ko leanga le ave fa kai ya fia be e ave fa kai ya ku e per kai sidi menga nga ave ye de upu de kai sidi ya ku e pa vai sidi ya be fai ku e pa ya pero de kali aku nga tendo ma fa so na fe nga kai de plaso fingar ya man ole o te ata voi le te mili nei o te le loa o te le loa ko le si tu ai nga fa matalanga voi le ele amali li ia tangata ia o le te mili nei o fai mai ia wa fa kawe e foi Tuilaepa ia mal fainga mano le HPP ia ele o le tunu wa nga oi e Tuilaepa ia le fia sera wa feo o tu pe le tunu ale au uma na sa no uma foi o sa no ia foi ia fia me ele ai se me na nga uia ele ai foi ia ele o fata wina I saina o lo no wina la ole sa o mai te milena ole fi na una le sa fi na o ele o fa tau ma tupe wa tupe o mo ya ole nga umana fa matalanga sa fai na masalo ayo fa matalanga na sa tau mo fai e foi lele foi e fa to I lalo le si vai ma fa fai o te le lo e ui e le tulanga le na ai o mele na no tupe o le tele o tua inga tau whare anga I sa whai. Ia le o mona foi ona whaasa o mai e le whionga ia fia me ma lana foi vaenga. Ia o le mea ia uia tole a whoama ainu whaafitai. E le tupu ni mea whapena e pe ia ona sao no fia me. E le se mea whapena na tupu whape ua ave ni whanua ia ua ave ia foi ua ave se tupe. E leia ma se mea whapena na tupu mai o le mea lale na te tau na lama le ia tangata ia se tau mawhai e foi se awala foi lea e ave esai le feitanga I le o i tatou o tunu awa o le mea lale o tupu o le matua
pita nga yo ai ai e ai ai nga vo le tal mai ai le tatu fe nga palo ta wale fe tau talai wale fe tau talai ai e a foi e tau ana fa sa o le media awena me ele tu nu le na ele o se tu nu le na o le tua pe le fina ngalo e le tua ma tato lau vilu e pe ai le aso ma le aso o Samoa e fa vai le tua ia ai le anga o le e me e fa vai ai pe pelo ele sa o ma le mon pe o le me na foi le lota itala ngona che mai ma ue pe ana mawhaina sa fa i le lalo ma toe ati matare upema ai ei mea o se ai ai mea o se ai le HRPP ai mea o se ai o le fast ai tau mawhai foi le sa wala ina i toe lau ta sia fa atasi ai ia ai ngai lumai e a po e ati na el tato o tunu pana vela e le o tu lai men na temi nei but it's a tau ta yo le atu ona fa ma wala te isi ane la i lalo i finanga ai tau mo faite a wala ina ia ma fai e ona toe mau popo le tatu o tunu e pio na sasa wai ia ile ulwa i ono se fulu tau samole o le tatu tu tas ia pio se manatu na iai ai no le ke mi fo le ia tana no wai o le mea le o lo mai te wina wa matua te le fa le tonu le wa ye nei ia le tato o tunu ai pe lava e a foi o le mai ai e pe lava o lo mana na o foi le ina ia a wale pizza a wale Facebook pizza pa wan me o le vai ngai e a foi tapwa ila tu ai o tu langa le na o le mele tulanga e mana oi mai o te tali tonu fo o le tulanga le nai fina ngalo ye le tua ave ese uma nisi tulanga nei o mai fai fatas no fo le lalo fai fatas il tato o tino ia manuia tato o tino ia manuia ia halo ma tato fanau e pe o so te tana manatu ia ile tulai mai o le mele teni le ia wale wa a mata lava sawa mai o so se lau mai le tulare wa lo tato le ile nei fafi no to le po ma lole sa no la fionga ata no te sa mana ia fo ilo fina ngalo e toe tata no ai fo ile me o tupu ma tulanga wo ia se tato ma lo fa pilipili ia pe o tulanga lava na le wa ia nei tato lo fionga ata no te sa o lea ua whewaiwai ai inga ia o wo mai masani ia ona o nei lava pāti e lua ia o lea la pe wa iei le a whātele lea na oso nei fui le amatanga tato pokara ia o lea se e whailava ngā luenga ia o le whaasalau tala noa fo i mea tau longolongo ma longo puia li ina fo i le mamalua le atunu ia mano kaleiloa inga fo ia olo ia se tina olo ia lama inga ka ika shopping center o le mea la le pe wa ke i fo i lunga lo wa fatu ia ai paki ale fast ma paki ale HRPP ale ole ala maki ai fu ka ika po le ala ka mea nga fai ole fai da ka nga fa sala la no inga e tatau i tangata nei to e ma fau le po sa o mea na to te fai fari pe no o ia fina ngalo i le mea te fia e te talitonu iai ma e fia iai ai tu pe tangata ia fari fo ilo na ia fina ngalo le mea la fo talitonu iai ma fia iai wa tau te le ma wa se tasi e uma le lava le fai ngā malo ne ia le ale fast e le ai ha se tasi e mawai ai sea le anga ile se fai ngā malo na fa manuia ia ile mamalo le atunu o le fai ngā malo sa to fia mai le fa masinonga ai fa manuia ia le au fai pisi nisi lono winga e na mea fa pisi nisi lava tātou te utia fa atasi umai le ala ke iwa ukia kuai fua maauia o le fai la unga luenga fa salala e sa o ai lana wa fionga le ata no ia pawal mea ia tātou o tātou ona sai ma wa pele le to le mafana mai le ali ia me sei vai ka ko wai o ko nga ka fa penge ele popo ila ba le mele ia nga ma wai le ku pe la uli ia malanga fanga
ke le ko ko ngel pandemia ia ma ka penge kama ale ngi ole ake ia wala mafua ile si wale anu ka ka ia e va ai langa fa ngau po le me ngo fua ma kausi le ma ia ole me ngapi ko silin fa ngata la o fio ngai le ata no te sa ia ai fa ta ia ile atua ke ia awala le li fa mamau ese ai nei me matato ata no ia tu langa le nai fa longo tu fo ile vai ngale na ai no ule tu la ole chef ia ole tu langa la pada ile tau mai tau o tu ia se ole e se le mana io ole me fo mai mo e pe ole me fo le ka fa mo le te fa mo na e ata tele e tu inga tu la fono le fa vai e sta ia la to a moa le me na le te fa mo e ke fiua ka ni ava kwa o e sa o lu ka ro e ia ma si me foi e ana ma fili lola ia pe fia ka usanga nela e ole ai ngo foi o mo le me le ka fa mo ia mole ia mole vai na ia e ti deu se Nina sa no atanua nina o pautu ne ai no ina waru pesi e vina le on sai wa o le fai me na fo langa e ya ai no lunga le e wala bana a veile morianga o le nam ka pu le ala na fa tu le on sai wa e tali mai loa ia tatu ro le ia fa le ta vale tatu go le le ta tu la fon e tau tana tu la fono a mese atu nuu nei ia o lewa i lunga leo penga whailangi ia stoa whaale na ia lea ia e se isau e whaari mai ia wai tau mai lo wau lea ia o tu la fono ale si me so e avele lei tu la fono ia e langa o te manatu ia ula lava i Samoa a wole ula ia tu nuu nei ia o la lava se la fonga e telefo e lunga ia malo mauti noa ia le teimi e finale e nanga ese ia pokalame ese foi tangata nanga ye tangata ye mafofau ye foi tangata le ni mafofau le na fau tu nei le fio foi le tau sala tat pokala ono sai wa fai lo mai lo le mela no foi pe fai lo mai fe sau e pe fai lo male tres na ole ye ya me mo mo e fa tasia nanga lo wai ye mela na sau no ata no o fau punga nei ata tele tu la fono ni fau punga i lo fai e lungo se tala se tangata ya e tu sa pe le tau nu o tau nu e fai singa o pu fai lungo tustusinga ia mena fai ia le fai tu ono sa de vo fai tu mai li maftanga on sa ia o te aula ia ele fora mai se sini me fa pena ia tia na le fai da ila nga o me le fai ele fora mai ni me fa pena ma lo te doa e have never to la for e me le si me a telefo o le foi na esa no mo foi le stina e fia matai o ngutu e fa pena foi la tina le na fola mai e la foi fia matai mai o ngutu se vai ane fa fonga mai le malo le tunu no winga o ma kwa fia tina e matai si la mai o fofonga ya le fia na le fa ila ma le so vai nga yo so ye fa de le telefone ma tu por ves yo pio taliet nai mu mo la vai ni la fiona lo to sa le ya o le wali vanga ki alo o telefone uma kuroa upu uma loa ya le ala mo uma ngale la lo wika le wo uma ta wa tinale le me ina te mawaya ya le dei atanoa ya o le la morina le na ye nek noi ele fai asla mo le moto sa mo vinga ai mana ya foi ese foi mana yo la mor ese te me fai ai le ta longa fa professor finga ese te me ta alo te me ti na le ya le mana la mor yo ya tonu foi la mor le ya le foi wa tu si mai ai to va ai tu foi de sui le tu si me lunga ta to proclame ale fa tai lava ya Corey Leota ya Corey Leota fa tai tele lava ne moni Malielegao e mai tawatu de faina maro Samoa o tele lava le au se fana le temia e pa ai le fana e tasi pa mo mai si fana ma ta pe ai do sa o le Corey Leota sa le al fina ngalo na Corey wa tulanga na le tate
le e foi le atatanoa ma fa pe foi fa fonga mai le malo le tunu o tatou e tautele o polkiki e tautele o iai o le mea le la a lea la taua una fola le si yo ai alu le pupe isi ya o le me pisini la lea na le manuia sunga ya vaenga McFarlane ya fa mai komenge le tamari ide vaenga McFarlane fa mai no land of Samoa has ever been sold to China. Papa Stui has already challenged in the government. The new government is full of pepelo. They have too much ice in their brains. Nungo vinga. Nungo vinga. Esa o le lava. Ua kere lava ia kala kau fasi. Ioi. Ia o le lai tau fai atu e se whamtalanga wao. Ai nunan met fisa noai le batu tala le. Le hai, le se meo. Tu sa le mele te whea nei a atanua. O lea wa maua le eisa. I le atalii o le fofonga whetalai o le MAOTA fono a Samoa. O le taitai pito mawalunga o le MAOTA o Samoa. A o lona talii. Wa maua ai eisa. Mawhanga e ongo e le lusi kalainga. Whanongu le lei mai, le wha mana malama atu le MAOTA Samoa vi ingo le tua. O le atalii, o le fofonga whetalai. E le stau whaleanga la le mena ataloa. O le mea moi. O le mea na le tupu. E le whapea ua whaleanga sesi le fofonga whetalai. A o lona atalii le tupu mai e le mea le taranoa ai. Le ana ua tato taranoa nei ma le sunga ia Tuilaepa. Le wha mai Tuilaepa. E fina le o ia na mata mea, o le fonga whetalai, i lona manatu, e te tau o na sue. Iai, le oso mai noa ia le fionga le a fina le komesina le minsta le o whainga palota, sunga ia Harry, le whau, whai mai, e le tau susu e ia nā mea. O ida, le sa wai le Tuilaepa fina le, a le wali liu fui na autostala, wali liu foi e fina le isfui tangata. Ai le loa, o le whong whitalai lea na mua. Mata lia o eta noa no whesilia Tuilaepa le vai aso lea. Ai whamai Tuilaepa lawa i lima o leo. Ere tani mai Tuilaepa wao na mua pisi. A lewa o ne vai aso nei. O levo i lali liu o isitoi ina. A lai malama lea ma whawhau to ina. O le ata li o le whonga whitalai. O longo vinga la, o se ngana venga le leile whai le whonga whetalai. Ioe, e watu pe sue. Ia, a ese na mele mana sue ai. Ia lea lawa sao whanga tu ai, mo moli tu ai le wheau o le MAOTA Samoa vi ingo le tu ai. Tu atu lava le sunga te taisiri. E ala pe a osu lo le fono. Ia watu lava le whetse manatu. E kauanga test uma ia whaipule. Mista. A le whai le fono. So e mua po ai lai ka bi o le aise ko kongo le kingo. Ia, ele se mele anga, o le mele lei, o le wa whai unga. O whai unga i e nei. Ia, le ana mga, sau noa mai, ia pe fui na sau noa, ata noa, le fui sau noa inu ua vevesi i tangata. O vevesi i tangata, ono whai unga. Le ana whaafunga mai, te lei whanongo kau kala mai si media i e nā mea atanoa. Kere whanongo pisa mai i rea kari o le whunga whikalainenga mawai ia mea ia whaasainga mawhanga nge. Aisia, anga whaapeo e pa u mai o sesi o le HRPP, e whamakana e kakupokalami. E whamakana. Po le tautua, e whamakana. Nā mea wale whamakana ai le sui rea. Mea ngai kau mai ai. Ia, momo le kusikara sao. Whamakana uma mea uma. Ia, pero kali aku ngā atanoa le la mori le ngei. Wa whiua me whea kula fori e mai la amak whaare. Ka ronga le wālua ka manunga la mori. Whamare rua tina tunu. Ia si tatou la mori ta si e nei a sa. I. Manoa le tulang ko ia le nama tsa o kuia. Aua e a foi o le fai mo le vai aso le na mauai li poti le te na ele a foi le te na ele minsta o le matanga renga o le ma i lalo foi o la vai ngolo ia le official
le whainga pānota. Ngalo fo i le vainga le tō whafo i a le whau. Nā o lo i fo i le i lana vainga fo i lele ia o te langona i e. Ia po se mea e tilo a ngai uma iai ia le panemia malana kapeneta. I le tūlanga lea, i le wale pena o sau noa. Ia ai le i whaasala lauina mai. Ia ole a whaia pele whaia foi. Ia se a foi se susu e ngā foi lea alo ia. Se i le matau pula, i le matau pula, i reu wha i le fina ngalo Tuilaepa. Le lau wha i le foi lai i le fina ngalo i foi o le whau, le tala le whau ia le ai. Ia pena sa no Tuilaepa le fine le foi o le a fionga foi le whawhitalai. O ia na lena matua ia mai ia le suggestion lea. E a foi e fai le komisi sua e le a foi i le matau pule nei. O lo no winga la, ia o lo i le o le tūri manua le mai taipa mia ma kapeneta. Ia le whaai unga le na pēta tau o na whaia. Ia se komisi sua. Awa i nei la tau tele la vo tangata foi e lango ina i le whainga malo. Lea whai mai, o le matau pule, e a foi tauna tua iai. Ia le sa avea mo ma komisina o ofisa o whainga pānota. Le tō wha foi lea ia le sumaya le misio. Le sa ia i whamai o ia le nā lena mafu ai mea ia. Ia ala foi manatu foi ia tangata e lango ina de whai le fast. Ia i le tūlanga lea e awale whai e fua se a foi se komisi sua i le vaenga lea. Pai ai manatu foi. Ole aso lua lena maua mai ai le sunga le afualo. Le alo leo le afionga fo ia lio te umasipa. Lena o pu e mai ai oi inu fo. I le matau pulea. Ai aso tofi, aso soai. Ia na toe pu e foi lesi to lua mai I fatu ia. Pu e foi lesi to lua mai I fatu ia. O me arava ia tas. Se sila e na le lua aso ana vai. Ai toe aso foi leo so fai ngā leo. Toi maua mai e foi. Ia e foi e whana maua mai e le foi le pauta lea o le amethytamine. Ia ma whana fo. Ia ai mantua foi. Po le lua vai aso e taruai, tolu vai aso I oi. Ai le whai le kirisimasi. Mai oi whele I vaitele. Le foi na pue mai e foi e tangata to valu, to fitu ali. Ai to tasil tamaitai. O me fo ia tasi o vai la au mo fala au vasain. Ia o lana winga. Ia ai sei e tasi le masina le taso tal no ai ka. To a valu to a se fulu lua. To se fulu lua tangata I o mo lia ia foi. E me ia o le a foi o le supply o vai la au mo fala au vasain ma wai mafanga ma wai matupe. O lana winga. O le matua tupu I lunga, ia le au whainga o solinga tula whono. Ia ai mese foi o tangata lo a fiai, le lau to o leua o tupu I lunga, o lona winga. E leo se mata o puhoi lea whaapea o la vara ia, talano ai ia na tu foi le se I pefia ni nai masina e a foi e whataati ai, le ai, o le ilo ala mona I eito le a forma, maenu, o le mea tau na ngai ro e so e ngal temile nei o fea le sa wai mea ia fea le sa wai le amethytamine le so wa pe ole puta le na le o matau tia le moa mai ia foi I o so fai ngai ia nai le o fai ia o no winga if there is a supplier e ia tangata le o mai ia no toi ma fau lea I le scan fo lena a mai lena tu la fatau mai ele HRPP whainga mano le HRPP ia leu fa mai tu toi fa fo I tu e vai pe kau le nga mea o ia wala ia e fa fea on fatatia esele me lea
ale te le o le fa le tonu le o lo tu lai mai tonu le tato o tonu o le mea o le tau na ye o mai loe fa onga le afo le mele wa o le tupe le mai o le fa tupe o asia le mai e tomi ai le tau o le masini le pe ono 10 miliona e tala ai e tau na mai le tau lona mai se i makuasa ili lo inu mai ta na tai o mai ya fo ye me tonu le tonu o lona winga ai konta kata o le tua mai o me le mai o me tonu samo awa o le mea mai ai o le mea ia vai la au mo fala fa sainga ni ai foi fana e leo ai i la tau e o ngai ia fo ia vai la au fala fa sainga ni fai fanga na leo ai le e leo ai le to pisinisi le fai illegal business le fai ia ai foi la matupe mo vai le ke o kupenga awa ia foi e fisiringia so ele finga lunga na ko le ali ale e foi kele mo kupai ngale la ulo mai le so male o fa fe mo I mean those are the sort of things as a sauna anga ele tilo tanga ele finga malo e lo le vanga le io la tato fina o ipea ia pe fai se comisi su pe lei se comisi su ia ala tato fina nei la le au mai mal masini le scan le na mai ia la sa lo toa ia le au sol tu la fono io la e sa le ma mai le container le po le sa we fu si ba ngai na io au fu te leo o i me ia a me ai wa fa no mo e fa me nga ole na le luce la ka lama po se me va pena ai so ai fa ia mo e pe family o ma ka ole o fisa o e se la ka lama na so o tu nga me o mai mo le fionga i le komisina leo it's a tau ona tilo ye na du e fa tilo official tute ia ma le ofisa fo i leo le komisina o leo ia o vaenga mai ia fo le ia le mtanga luenga fo le fatu anga le vaenga leo lo sapalai mai me to pore o me e ono fa lafi mai ia me ia o lo ngana mona ia to le fo ile mtanga pule instead of ia le kele mga e fainga fo i suenga komisio yes ka como faga komisio so those are the things e algo for the time ana e mo nga yo inga ba so i tula fo no ia tangata to pule le il tanto tu so le me na da tawe sa wa fa nga yo i uma me ia awan e sa va no tu o le fas da so tula fo ia e fa tau no wa ila to pisi ni si le tau fa al met tau no fa i lo nga no na ia to le fo de o le finale le veiato la semana tua finale o le tusi mai le o fa ono fa mo fa mai finale e tusi mai le fia mai le tauino sofo le tua lungo tato pokalame ia na sauna me ale fa pena o to te ta o sofo le tua i lungo le tau pokalame e finale ono tau tangata faita tala ia no manatu la ia lea e le tali atu ia e fa to fa foi e fa pena foi oe e le ngana e faita tala mai e langa e te mai ai me moni man fa maoni ia le yo fai unga telefone te mi wona tangata wo ba lo ia fa so fu o fa ono ia tato foi foi sisi taimi a temi nei ia wa ba lo ia ole tulanga na finale a tatanoa pena e saunoa e le tulanga tonu lava na e tauna na iai tātou e te tau lava na sue wa na ono le temi le na wha mai finale le masini lea ia o nā tonu ana o loa ai e la mele la tupu e ia le awa tupu ia e uma nei mau atu na isa nei mau na isa tae ao mau na isa leva yaso mau fanga i leva yaso ai se fa yasa la po ar container le wa sa mai tanwa yeah make sense la na me wa fo i na sa no le container le mana na o lo va le machine le scanner le ia mo ta to loa e pa ta tu o ne me ia le tu yo
le sauloa le mai lo skena le ona le fa mai ona le tangata ona le ona le ali jo le fa ma oni ai o le mai ni me mo se me longo winga la a koe mai ska ko skena finale e fa ele ki ke le atanoa ia mo le ngal me mo kumusa mo isa was ka mai ke mi dai kiki a le fa lenga kuku mai ele fast ka mai ke mi dai kiki lenga ku mai fast e ku kupu mai me fa pe so o mai ya o fanga le luskaringa o le na wa sa no tonu atu langa le atanoa le ala nasa ofisili tu ai le sunga te sili va ya so le te atu fa mai le lungo o limo o le nganga ia tia finale e te tawana ia intangata i tu le mele ata tanoa ka kaunga ia au porkiki ona porkiki ka le ku nge ba o menge o le sao mai i ko ko ku o menge o ka porkiki ia o le mangai ia o mele wa ale fa ia mele sa no me tu le pa e fa se su engon mele io ai ngai lo o le si ongo masinga wa aisa lo sa aisa lo no vinga e le nga kai aisa maua i apia mangu ne kaulanga au ke lo le a maua i ngu ikua wa alu no le me ngu ikua i wasara la e fe lo ala sana la o ko viki ata tanoa fe lo ala ko viki dai e ko viki al kamale e o lo ikua e fa fenga o ngai le o kasu e mai ya le la ka vai ngai alu lai ngu ikua aisa le ya fa kai o le maua kaulanga maua ngu iku kaulanga i fai no ai nang winga e le va ai sa vai vai lo uma e le ma fai ko kancho e sili put puer ko afkia fa do inga sa nganga ta no or keminge or su e oki lava po ai le supply mai a fe sa supply a ka of a fai la ai sa lo fai ai o kanga kri ki o ase se ko mengi e fi wan be fai aku e sa mele kan ngwa mai ai yo e sili lo ang ko fai ni a fai ni la bod wan ma ngai la bodi le ko e kula fong le lau ki fa do inga ko lo sa nganga ta no ia anu pe tu sai ia ta no ade meta to telefon le la se e play titi lava ia multalo fa ti atu ia multalo ia fai mo ta telefon atu no ini me manda ia lo fa penan fa mo ta program na le 5 minuti le mata no multalo tu danga foi masa ia ya le ta tu fai ora ya tu fai lo tu foi mesteng ya wala ia ta no fa tai da 2 minute ua te ai nei le tu lai fitu i sini au se talia. Talu ai lea ua tatou iai pokarame o tatou titi sal malos o iai mutal. Te lofa tele se uso met fale vai monga. Ia e malo la vano saile malo le tunu ai tatonu ia o pesele ai fa no file mo fo ilau fa fonga mai nei tu la le fiaf. Pule
Fitu minute ua te ai nei le itu lai fitu isini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langina le au fai pese e whakasa mai tanga i kalileia pe ono tau whaafonga ma sila mai ai. Taluai lea ua mafuta mai tato company maalo si al TTCR talainga le fonga mua le vai maunga tau whaamutalo talainga ya tuna i matia lau tau whaafoto Samoa talainga ya va elua lau tau whaafiu talainga le avamua ai o le atamtau o tato company maalo si al TTCR wal whaalau loa ino lana company ya tunu i whafu Miss fo yo ati ele o ni malo se le onanga le Mount Samoa vi ingo le atua ala le fanga ino penga te failangi te tau ngofie ala mala awa tu fo i malifsota i mai ile numera titisa e ala i tal noanga i telefoni e fatalo fatwaila ile nei tula le fiafi la futalenga multalo malo lava le soifua manuia malo le folawi malo le tautu atu no Malo fo tawata ine ya so pa iole atua mutalo. Ya malo se fo manuia e pa ia tato pisa fasalalau. Tuilaepa. Ya malo fo ile e lewo mai ona e pa la kola ya tu so waenga tato amatanga o tato pokalame il po fo sa una ga e la usunga e me se fo e po la upio tu sala o tato pokalame ia pa ia la vale la inga samalitoa. Ia mo pon ma tu fatalo pat ko ile tionga ya tu le foa la tionga ta pa fasina ia ala palasa tu la o yo tu le foa yo ya tu ya ana au malanga ta pa ye le ai tu ya ana ia o se tapa au foye o fatu tu mungol ta tu nu ia me se foi le tu malo ia fatalo pat ko yo ta tu o se fatalo lau e ele ta o fi la le pa ia pa ba tu yo au mamao le pa ia o pa ponga anga su ta tu nu Nei foi se to eu tu vai le pule nei fiafi o ale ma tu fa talo pa tu o na le tua da o pinga lo to toki le tua lo fa fa le malu so se fa to foi to langa e tono Australia mo to se vai ngol prope ia fa taro fa ko pa io se o tato nu yo tu lang fa pe masani pa ia lava ia inga mo la tu tama ko mo la tu ainga yo aingo no fo mai ngo papa ia mai ngo se pa ia ko ile tonga tu mua mapule tu au malatoa inga le taima le vau kunti ia fa pe fo ia le tato motu sai ia so mal vai fanua fo mai tu langi sa ole ma sa le mua tu au malatoa ma le na mi sai lua ia fa pe fo ia va tu to mali fa tu o pula vale i tama no tele o manato tu sa ma fa nga ia mata mai lava le one le tia le mata sawa ia se pa ia le moto to mai tai na fanua ia o ala o manu ele uia le pa ia mal pa po anga ni te mo le pia pa lo pa ma leo tato pulenga ma compagnia ti ta ia ma tu fa lo fa tu nei te mo le pia ti ma nga pa lo ma lo la mal fetalai mutalo le fa fonga le manu le tuno ia le foi wa ba tu foi de si fonga ai no ia se manato foi mas fatalo fa foi o pa anga ma sanyo tato titi sa ia mai te me se foi le moto sa movi no le tu lo fa fonga pe idea sa Leo sa ya o tau lo mai fa manjanga for tatu tunu ya na mal company titi sa funga mai lo fitalenga mutalo tanga mua male nga silin taua leo mo tatu filo ina lungo le e ne temi ya fo 11 vi ina le tua pena e fetalai fa mano la von fa talo fa alo ina manu le tatu tunu ya mutalo o me masani lavo fa funga fo ina manu le tunu ya le atana no fo tamai te taulanga tato fale vai maunga ia wa mai mutano okay ia o manuia lava tato fale vai maunga ia o tele lavo vaenga ia sa fale vai unga vai aso nei ila so to nai ia na o spengai ngai le e kali ia fa sa ia pia ia vale sunga vai aonga sa ave vai aonga i todo lo moi malua sunga ia la tai ia malpetua ia lela sa tu ai to tele ana o tana pile la spona ia ia o tasina vai na sa ile o singa pe ainga le na ia le foi sa to tele ia ni sio ainga ia me se foi la to foi le sa wai ma boli mau ia ile o tasile nei o ia o man to foi o la mo itaia pia ia o se pali pia foi le pai ma e la talanta o tatu o taulanga o
o tio tātou tunu. Ia au le kele o tātou tunu o le foi tā iai po ile ia le lotu patai le tua ia tu sai po ima nisi o wanga le moto le ngaluenga ma tunu vaiala ia o le ana pai ele lotu patoa o le atala ilalo le fali kuwai o lo ia nei o le moto le ngaluenga. Ia adela to pausia pausia si fale kou o le vai le fale o lo iai. Ia le vole o manatu le lotu i se langa papena. A le tala whātai le tele, ia o le pio le tō tele, a le wanga i tangatai, i tātou whale wai maunga i le sami. Pio sami na mata tuai wai ala, mata autu. Ia, wai fo i tangata wa piwa, wa tele le teimi wa tele le tongu tau le pensini, manisi fo i wanga. Pie taunga le mua i le tātou tala whātai. Pia, mantu wala tai o tātou wai ala ma. Uie, ngā tolo toi wai puna. E te wana masani o le alo le au o le tai ala tola tanga le masani ya la ai pau tua ia ia la to au tau me sina pa solo tu mota ia manwa tu ai diku pai tu pe o le tu langa le ia le na o lo ia ia ma nei fo te lo ni mo masani fa tau I pangani pa solo vai le ia o nu o tu tui ia vai le ia o me sabe a po mau so ko malo loina o le tau o me tu aisa terminator le forma ai no o sili ai le tato toi falta lo le sili toi fo I mama ai tau la kumoa o le tau matale ai le temile nei wa ni gomo o le si foi mele o amata nei nga luenga I tau popua o anu foi lunga le tau o tau la papa ma si mama va nga nei lunga ia o se to ai na te amataina se ngā ruenga te mini ki tau tā. Pela o tātou talapatai ia o le wale o ngā tātou tia mare o bel o tātou malaere pia pako na nātou I tia maea o lo panga solo pea. Ia langa po ilea o le lai soka na ina. Ia po ia ngā ia elto tele o le atunu. Ia le fiafi o tia ane le fiafi e pong ia fa ese de malo su timonga malo timong ia ai pe mo ia ai lo matua tafe ia vai tafe ele foi se te lo teime vai toa lai ele ia vai tafe te tau le mo se swa timo te le o maua ia taru si ia te o putu ia ai taste te teime ia foi o mai ai timonga ia o mai vai tafe mania pa ia ai pa tai ele tua lo sanga le muia si o tātou nuu, ia ma si o tātou tu malo, e pe o leo amata na, o malo ia le tau fau. Ia wa amata na, ta uni tamaiti e, pa tau ia mo pua onga, ia le whale le na, koua e veni le na po ina paitai, wa o mātou papi ia le system, kasi le na mo le system le whai ele o loa po le point of sale. Ia wa ula sa papi, ia le vaenga le na, ai o matau inga to tele tangata o ale fale na la tai le lava lava o tau ia o le mane e vola le na si o voi te me fa mata le la ai lo watu le pas talo chavanti ai o ta fole lava na ai event pa tau e na ia ke o kwao ia e a felo le lava ia i wai na o tima pa te tele le pas mo te na fa tai chunga Alex va ai ma so la tu wai ia o le mane e vendi alo tu mau pele tele o mori tai alo para solo pele ia o tai se aso pinga ta mole to tele o pinga luenga le malo to le po mai o tai o to ia e inga pues ia pe o le mele ia ara o mato ia le fai we sekta le etisa ele ai na o malo le to sa po ma kisi masia to ia inga pues pe o le o tai o le la pa to ia e mai le ia o pinga luenga le malo ia no pona ko tu ia ta tu tala pata ia para fa lo ma foi mo tala fo I tato fale o vai monga le tu langa fina le na o lo tala nga multalo e sili to fo I tu le mamanga ia ma fo fau no ia tato na ia pia e fa le tele ni me o tato mamanga longo vinga whangangala nei tato aina mai tua o le mele le whamamafa tu whanonglongo atu lau whanonglongo ne temi
o le taumata taumata le whaatari tala fō le awhiunga le atatanora te sa o le taumata le ala ua muli mawina e laftelenga muli talo o le matua taumata me le wei nei ia o le manatu aia o le na sasau COVID ia a le ua tua sasau al COVID le foto e sau marosi COVID ia mato i Australia o tai au te a e nga venga vini mai le li pule ia te au o te watu lua siaki la COVID ki tai au a tatanoa whai mai e tu sape o mana whai o tui wa o tai au fo e tiu waila o tui lung totu e tu sape whai lo tui pe ke kui pe ke de kui polaku na kanga kai ai e siaki a o ia so uma nunga vinga ka ke laku siaki al mela le lei e ke laku lo siaki e kokongi umar kampangi le ke mile ke ngofongo fai siaki oi le lei na de pe tatou sa mo pe fi pa wat covid al mela le fai lo famtalanga o le sapalai atu i fafo ia wa le wa matana tangata so i fuanga i Samoa ia e fe meisi vai ngo masani tatou atu no le latou life ia ai te au ia ele o te mi uma ele me fina le God is good ia fai atu ia i la lotu all the time ele te me fe atu ai le to ina wole fi fi le tu ma foi to God is good fa pe mo to ina not this time no ngina e foi te mi e de ka dia foi vai ka ka le va pe ola le pe Samoa e ia te mi le Samoa e va me all the time Our gaming le le sa mo fa ko wori if me le sa mo not this time no ngina lo amba kan ka so i fan no ngina ka ka penga ia malo lapa ale tu tau de wa le te fa no longo atu pe le an me le tatu vai tafe o tau de se timu a ma te le vai termine a ma te fina an yang mai nai matangi mango idea ia ole tu langa le na ba te ai ele te me malo si timu ia te moa nei tula pe loi tula ia foi sia soi te le ti mo pe ole tu danga le sa arbol ko i poloka ia la va bai ta bai le te alo to waso na poloka ila to ina o sa bai ai ele matua te le ani ti mo pe ole matani al patas ia ai ko vai ta pe wa mata wa pe ta si le te me ti to pulanga ia me se ta ko va solo to ile la ta lot sam so di le ta ia pio aso ia nga ia ta ile ko le ono le on tu va ta ele ma kwa se le la ti mo ai ma ta wa pa wana le po le ngale ia ni te i wale sau ia ai o se te mi a ma tai po onga ia ai o mai ni ti mo ma ba ia pio le vai te nyale dei ia me te tātou whalawai monga le tele o waitafi. Ia pe o le tūlanga le sa tau wa ai o telefo i au tawha ia i leo neum whaasolo tu lewa ka lua ia ia o ka ate mo tali ngalu ko ia au tawha le waitafi. Ia na o maangai o leo keipia o tala vo i le masangele tunu. Te kua i loa le au i au le lafi e pe o le mele kei pā mai la le waile, te kako wai pe le leipi ngori o whai nei pae, na whai nei mua fo riskini. Ia ngā alo le fo ia, a fi aisi, whai kare malo eki great. Ia, me te lalo la walau papakuai le iai. Ia, ok, loa ko kele hale au manga whae, e loa le history o lalo le manga kore, o le afo le walau papa ngai, a pe o ngā e wau mai ai te lo tamaito le mai monga. Ia, le ala wa sua, e te la walau papakuai. Ia, e fi o ka ua leo le, ele matua so tele ia vai tafe mo te ninguém mara nga pa lolo masaloa le vanga muni a le tua o ia le fionga ya tamon pepe sopo la to ma le talenga e limitato fatto online le dio stue to le fo io la to la iti na ai ma sunga ya kipsen wa madi io la to na muni ia pa pe fo ma le fionga de se tasi fo io o patele tau ua ia sa amata nai lalo le walo papale tau pa fetu langa le wa te loa nai to i tamesina mesela i vai ala tonu na wala sa ole sa mai o vai puna o tau ta ele matolio mato wifi mato sa mi yaso o maso ma asa o kafe ai nai le au ia sa le au nai i le vanga la ku to le kwa ulo ai ko kikia woki
Yo ngai koe maso ali nga mai ele ia kia o dinga o sawa mai nga fai o ku o ka fe le au maros o ia ia nga au nga ia ola ia to telefo ia ni si ho ie ele masan ya me sai la to fo ie pio to pa ngo tai ole fautuanga ia mo le au ia nga fo le pa lo mai ni si o da do tu avelo ile au anu fatasi male au o ke anu fatasi wa pi fo e fata mi lo nga au u te bailo ni tai ai arkini le avelo ile au ia mga ai panic lola ia mai popole ngai kau po la ia ke lo finga au mole au ia ole mela no ai ia te ngate ai ngo ia ke le nga ke pa fi kauri ia ai lai wo le ia le mele ia ia yo ko ya una sa que ta le da sa no ga ma wa le ga le na que le haga taula ve ahí sí ya a ma wa fo ye ngo fa ka si ale e kwa au ko le si va ngai ta nga fa lo ia le dei walanga ta mai lo wa matana nga ia tu tanga tena ya ta to na i mena yo fefe lo walanga ia o fa ka ia le tu ta sa mai wa ka sa ia o le vavela ke me foi o mawal marosia pinade vavela au me nei wa no tu la ele ia mo sa we lo manua pape nei wa le se to le fo ia e mania nai le foi mo e lo ta ele ta tum ta fanga e pina le vai ala mata utu ia pia no ia la to sa ia tatu nula ia ila le mena ia te do ala wa mo fina ta tenis ia ai si mta au pulera ta o ta ti sam talo ia fa tai na tu la ta o ia la ga lo pato e foi tu no mai nisi po kala me lo joy ma la pa lo ia ne ia ta mata mai ia ta fala wilo i tu nanga foi masanin fa ta le tu de no po lo sui fa tai ia ole pa na so longa le ole tato dos futa la le la ko mai ia e mauai tato pai longa foi le tai do se la Australia ia ma le lo se la Samoa ia le wa MAOTA tato shop ia familia tato pai el tato tu no ia ole se manu malo tato se ia awa mai ai fo ia le la to amata ona to pata oto o le tulanga le na tato promotion le fa solo teaming nei ia api o tara ki ia le vesi me tanga nei le fia ke tau nei le tau le po ile sulu lua o nei fa ngata ai ia entry so ia o le sei o tavale le al for retail le fa Samoa o le fo lanta talo tua istanga top mai le grading nei ia matau ia tangata le nei po tau po ila tau ia nei top absoluta wai lucky le tangata le wai na le Samoa oka le matua ma nei le pick up ole mele ia ile kuanga e pe bangata na nei ia ona ta pena lolea ia po le aso surpale ko lo ia ona sei lo le ma pala ulo po ila malo ia ila to tato pa ala ngole fa mu ia ia pe al fa mu ia e tono tuspa ia ai tanto fa pe ia il tala lisitinalna ia wa fa wa mawalong malo ba se amu ia oi fa pine uma ia ole una tal ia amu ia le la manu malo maranga fa lo tana fa pe amunia oi mai Australia le manu e ko sala pe le manu murtalo ale mo wa pe fa amu ia mai dunga tato pokalame ia le ta se atu loi ta credit masani murtalo fa mole Pastai, o tanto credit masani o le fautuanga lava i vai aspeitasi malo tato tunu o le tato le app le mai kitisao o tato app le na ilunga o telefoni e paiona e mauai te le waenga le poina whaongaina e nisi e whaongali interneti a mese le plan e kol mato plan e na di container na iai a lima suta la e mauai le ono skuru ki kapai e la potivo whaongali na plan e ilunga o le po i whaonga solo ia nisi po i tato app na ilunga i le ngata le credit ia mese foi la wala le na e vili kuai le ila soitasi ia la tonta la te fiu e vili ai ia i listir fonti te sao le lusu pai tu la
ia va pena ko ile la pu ai te ai kuskusia ia o la ko ia lunga ia pe o tatu apps na lo lunga ile ngata play go e mata TV ia o isi va ngale na le pe pa nga pe se messenger le ma sa ni pa nga tra Facebook ia o isi va na le eta o le pilo e o le va ngale na e pe le storage le po le va nga ke o ia o pa ia i ko le ele cloud ia le pa na lima tala pa te inga lima tala ia ai ma wan se lauti ka bai e lo no winga i te fiwe la ia o pailo famosinonga o ni ata pa poiponga ni faila taua ia ale lo la u laptop le lo la u a po e te mulo fa ia ai la ai ma wa lungo le se fe lungo ia pio tala mo pa pengo na se fe lungo a o le lo fa ia a pio te masini o le te mai ai ma o le mele ia e se fe ia o poina ia mo lo mo te mi o le wa wa ai le tu langa to le ko an ai lis kama o ia le na likely a to na tusi mantala wa levan tusi ai wa ia lo na pale le mala ia ko le afi ia mo ba ia na fa mo ia la wo ile na na kitsa ia pe yo na ma wai ko kan mo ta to mara fa lo oi so kwa mange kit ia ke do fe do wo ile su enga ko inga mo ma ko yo va le o te lo la vai lunga ta to po kala me mo to te le te tata no ia ia mo kwa wek la man bele te sa no ai mo talo me fetala ia ia le ta se to lo ta to Sky TV pa tai tanto Sky TV ia pe o le wa amatanga le nika o tau tsanga le wa o le tau ale o to tele tangata e so kaiatu ia tau pai poi ono le o le tau o le vanga le o le manino ia me se ko ila le pai ngo fie mo tamaiti ia matanga ma kuma ia pa pe o le vano ia ele tau walu se tei me tau mai ni ati panga ho ia ia aso ni tata o pare video ho ia mai ai nai nai ata ho ia mata ia movies a ko panga ia afa e ola Sky TV ta mamatina se movie me alta ya o tau le fia ia e hola ta le ia na ho ia ta ho le ia ta ko mi pa na mata a isi va en o lo ia ni se o ala ata i lunga e mau ai ho ia le va en e mau le ma ho le ai me ta wa onga me culpa ya me se la le news wa sa ta no to le fo o le fo ta wa tu lunga i lunga Sky TV pe o le na to e a mata to ma ro si ko covid na na ko to no mai se va la ta wa Sky TV o Sky TV ia mo te minei wa e tanga tu e atu na na no pa lo nei wa to e fa malie ele ofiso to ko malo ale watu malanga le atu Australia ya da fa isa ona polena ni se mai fa ya pe ona ele o tulanga le le ina tin malanga pa lo ia le wo te mo le MAOTA ita ia ko e alu ngon me ia to afin ka me le nei la gro ka au ko shaki ia so uma per fenga venga au longa le ia pui vinga le ia al mesa ia mo fe yo kui ia me le nei ia la walu ka ko walu tur ko ia kansia ia wo o ku fa el manga ia fa so solo ku no lima mutaro ia ka se ku no tato GPS pa tai tato GPS sole o lo fa solo pea e smata vale ko e papi tai au ia ma solo lava ia va no po le tau o le au nangal nei ia o no le tangata le tau le mesele va nga po le me nga ia ta vale o le se del pensin ia mal sa nga le mo le ta vale ia o tato kema so io le fa solo ko te nei ia pe o to tele ana le o le malo le tu o le mo fa yona fa nga ina ia ai tau fiele au nanga tato ti sa ia o le tau ale le al puia ma to fa mana to le lo po te mi le wa sa le ta va ia pe to ta ia to lo wa inga pe vilia ta fa pe le fa fo yona access el pa tu ai telefone e na no vilia tu se wa yo na sa le ta va le fiti mai il telefone ia o sa tele
ia e no po te vili nga ke ko fa mana to ai le lo to ina wa kaulele le popula po isi me e to se fe mai ai le e pe fo ne ba dia la tau no nga ile me sa tu lai mai le au i o le sa ia e pa pe nga le o langa o ka ko ai e a nei va nga ko mo o isi sia va no ia vai le pa nga ina lo so ku ma ia pa pe na ko la so ku le tu no ia pe nga i lo ngata va le ia ma fa i te ma ave ma pa to ta ma nga pa lo o so ia pe o le tulanga na fina le ai ma ne fo i le o tata no ai fa tai te le lava o le lava fa manatu le fa manatu la le ai tulanga na a tonu ese soifua o la soifua temine e o fa long mai o fa manatu mai ale la utelenga mutalo mal tato pokola menei ia la titisa ia a tonu e fa sa mai sina soifua ia le ia fa manatu i le o ta o la mundi ta fa so ia tulanga fo ia meu misi ta fata ta noanga ia matulanga foi pena esa noe foi ta to lava hotel se wa kafia moi lava nga no lava ia se meu te toe e fata si mal lava hotel ia fa matala mai ai di umata tai Partai o le vanga mo mua na to fa manatu o le tatu atutupe le le my cash o ele apple na i lungo tatu wa telefoni ia pona tupu le pai ona tu mai ele Sailele papio nai fu ma ko e la fo mai Sailele Samoa ia fa ona tatu website na le international.com e me fai foi na vili mai le ono valu lima pitu lua ma oi pa ya ini sili ava pele Samoa na vili mai lo tasiru tolu o le atutupe le na wa pa mawina le se va vo le fai no fie sai ele le apo ele maliu se va ne pa po nga le tunu ia ele na ti vo yo le o le palitu o le apo sanga ia apo o le alo po e fascino so ma tu ai sa pa no vaiala e sa no ma tu ki o ia po sa na po ia ni te lo tu malo ia o awala te le ngala ulu ia o le me ia i tua paila le kala to na po wa fiu nei tu ele ekti le ta po ile ata to le fanga ia o mana tu lo telefoni le ia ia na tala lola ia el matu officiale vai mea altitisa pa nga le tu pele na ia ma mai ele tu pel fa la le ia matu ai lo tu ai sa tasila le vai na ta o la tu pele na ia foi no fa nga pe na la fomela tu pe mai fa ta to lava o tao ia ele to fa ya sala le na fiu malanga fa tai ia le fu itele na fa ia te lo asfanau le fu sa fa na tuaia le asfanau o disi tama po yo le no la fionga ya asi e ke tuin ia o peo ia le asi ke ni le masta ni ti pia le tunu ia le sa fa ia le verso le te nei ia o tama le ole o sunga de fondo na pepe il to a Christian Fuen ia po tele al mabalo le tunu aile na le pau yo o apo yo o apo le gato asfal au e me se fa po ponga o le lava o ta ia ma tua le au nanga lo yai ia lo to tele le tunu o yai ia o le tasile fa manato mo tato wa po i official o yai official o savalano vai meo vai tele e mal tele isi va ia o le ta o le yai ai taru so fu a papio le ma wa le to a fa le va ma to te mil nei ia a papio na te fo vili mai Samoa vili mai ai o le to ele lua i tu la ma to su minut e pai e yo top up te su ta la pe si dia tu lungo te pod wai a manu ma loka o ma se ile o ta vale Ford Ranger ta po cap e to le fo ia ia ila to la man malo wai ele la via ma to le fo bo ide ele la via ma to le ile se ile ia to fa no ai ala nga ia se mo le to no le valvorsia le la au ia o lau awane mai fo na nei tai au e fa pe o ana goa ai le ia mo lo le ava no le nei po fa no lo me po su ta to no usamo nei top up su ta la te kon ti sa ele no le la ki se ia tu la sulpa
ia toi pape malowoi sa o al fautuanga le to e mai o le lopo o le onai tengi muli ia te ia le la te le mau se ta avale sfuta la le mau se ta avale sfuta la ia al ta avale tu o de se lauli masfuata ia malanga fa lo to ko ia te o fa malanga fa lo tai lava ia te tantonu finale te fa mo ia tu la ftalenga mutalo e te le maua se ta vale se furuta la ai fato ai maua pe ai vili lo de termine top up le dua sutala ona e maua lo ta vale dua sutala Samoa ia se furutoru ta la fia su fata la au se talia ia o de tulanga na e de manatu mutalo ia Sailele o tole foa ma fonga tau moli foi sunga ia ia me se foi de manu le fa fonga me se foi pa nga masani o lo fionga po lo ftalainga ia fa pia fo ia de finale la fia e fa longo ile o kalame o le titi sao matato tala mai pia moli ato le fa tele lava ia finale ftalainga mutalo i lo taimi fa noa i lo manatu mai la tuno me se lo sangi mai fa mutala mai ia tele fa manyanga ne company fa ma benga fo ya ma tolo no foi fafo ya mo foi fa manyanga ma toi fafo a me se foi tatu Samoa le ha fa ile le tole fo e fa ma fonga ta moli no le ea va fo da tu stusi ne vesenga le MAOTA Samoa vi le tua o moli e toi le fa malo bi inga fo le tua ya no malu le tua fo ya tu la ftelenga mutalo fa manuia i oi me uma lave te fai fa manuia i le tua ia te oi fa manuia i le tausia me se fono fa alo ia tunanga o iai dia foi wa fa longo atu de te le me o mana e saunia Allen Day Company ia fa pena na maua e mato nei ia fa manyanga ia o tala lea finale mutalo ia fa pena na maua launga wa o lava fa pena na tu le foi wa fusio tato wainga i vaiala ma motaa ia mai na fo i de vai maunga ia me se fo i ro tu fai lo tu se le cadesia ia wala vale funfunga le fa na o le tua ia o fa monyanga nei fo ni le tua fa fo lolo so fua ma le fo inga benga le afenga ia ma no ftalenga le aso tai au e toi mau fo tato fo le inga le vai aso pe o tu le no fa monyanga le tua i so fua mo so mato wona tala le mutalo ia fa i mai ia la ftalenga le tato po Raftai, ya mana tu le ua o sa uranga i la ufio kan ta pau fasina la ufio to le foa tai da ta mo le awale do va se lua mal yo al tu sala ya ko le tasi mana tu la ta se du sa pai male ta to le ngamar kan pu ta to no moli tu le nga fa tai mo le tu le nga fa tai tele al mamalo ta tu nu me se la to umoro lang sual ta to kalami ia mo le ko le nga fa tai la ufio nga me se le fionga tu sala yo talo la le tua ia ai ko manu mai langi o so lu kina ngalo e o ko lo pu ali ia ma malo le tunu ia ai me se fo ia po kala milia vayaso male vayaso ia o le talo la le tua ia pe o po pe salamo ia le tua yo lo to papo mo lo to pali ia me se me te yo le fo ia lo po mala e wa ma te fo yo na to ia ngai mai ia le nga se o covid ia tarusia ia maua pele ia ini ela pele sa ngale mu o tio nai ta tu tangata ia awani ia to telo ila to ile nei pa mai ta ia le talo le tua ia vave na maua se fo le nei pa pitauli ia ta to pelo ai pe ta sanga le lio vai o sina man ia tele ia le pulenga ma ta to compañía ti sa ai ta lo sto igual vai a spo ta to pelo ai le lunga e malanga pa lo ia fa so ia foi ia mutal to e spuna le iva minuti ona tale o le tula e valuisini au se talia tato po kalame na maltiti self talenga ya mutalo to moli lava fa malo mal fa tai le malo le tnu la to umalava o lo lango ina tato titi sel malos o la top up al tulu yo palini na ya inga Samoa ya le telefone titi sel o la fo ina lango mai tato po kalame pe ona ngapa ti ai talenga ya mutalo fala wilo titi sel mana o nga masani pe se la le mo le tuai al faanga mo talenga ya mutalo
whapea fo I lato uma o la lango ina tato titisa liliu mai ia o le whai wina tato pokalame whaatasi ma ata noa a le telsa. So se funu male 5 minute o Natalia o le Tuilaepa Luisini au se talia le viinga o le atua soifua na rangina le au faipese katoliko mai si umu pe o no to sila mama i moa mai ai talua i o lea e tau su e atu le fionga le ata no te sa fa mai e tato maftanga i upu wo halu ko ingat fale telefon ele ia na vai tu kan fo fa pe ia le te sa we kan fa pe te le po wa fa sa kofi ya wale le ta fa ma tu po klame male te le na ya mutar al menos no vai tu yo ana fa pe wa le fa le fa pe ne wo vai tu ta va wale wa to ina finale ata no mai e kilo sa o tu dat ya ele no la to ina ya le fiona le ata no te sa
o manga seki le mutalo ke mau te loa tu ta va ya malo la vale un saile malo le no ya o tau so e tu foi le fionga tu stala fa ma e a foi tato po kalame pe ona masani ai pe ia ne ia noi mo le toi foi le nga fa tai tele lava mo la to o mo e sanga le mai fa nga malanga pe ona malanga tu ai fai un al vai aso i mele pone fa mania tele lava le atua masanga fa tu tumu ia me o fa nga ona o to wanga le mai fainga malanga al MAOTA Samoa vi ingo le atua. Pes fo i la tau e le ima wase awa noa e whilo ai ia wha malulu at fo ia ona o le pupu la vol taimi na ato whaina fo i malanga atua i mato e fo i mai ai ia ona o le wha moe moe fo i ona i a inga e wha o le atua i fo i ia wale e stato maftang ia o le mea sili mata wato le fo le hata te mafuta i lungo tato penga te whailangi whaftai tere le fionga i whalava au a tau mai a whapea fo i le whalitua ia sa whale le anga lei mai fo i la nisi al nei fo i whainga malanga tole a fo a mes fo i so ani fo i pensini o tato ta avale ia le malanga fia malanga whaftai ia te lua mātua whaftai tele lava le anga lei tonu o te fo i whainga malanga le mo fo i se tato fule inga pia tulanga masani iai ia ona le uti o temi tau te tuli mai tātou pokalami ia whamanuia lava le atua ia lafa maleanga lei ia o sile pa ia fo e vomo fo i ona whapena ona sosoane fo i le tātou ia ainu ua me se fo ia le au ona vai ia whamanuia lava le atua o toi whatu tumu mea ua whaanganga o ina ia ona leanga lei maleanga lofa whatai fo leanga lei tātou pokalami ia le manatu mauanunga ia whalewa sin te lea se le ni mua lua ao iai ona lua lofa maloanga le ia e lei na wase tala na le whaftai na whamanuia atu le atua ia whapea fo ia sunga ia nale ia le talenga ia mulio tai fo ia wale mo fo se teimu whamaruru fo na sui ino wala mai whapena fo i le talenga ia namna ulu ia e teia ia me se fo ia le ta mamatua fo inale fianga ia tuala e fo i sai pele ma le ia le mo se fo ta mo fina ana fale le mo se temi ta to filo ia me si le ta to ta no telefoni e fo le manatu mawalunga ia fianga fo ia fianga le sa ia ta mon pepe me fo fale to ia peta fa te le lava se temi pa le se ana fa tai fo i anga dei fo fainga malanga me se foi fa mo moe sa wa ya tu ya le wa i lunga lenga ya le fianga ya atata no e loa le na to e liu mata vale to e liu mata vale ya le ala u to vai to sa ta vale e le ala di ti lo i lo sa fa i lunga no fo le no fo ta vita ma lo le on sa i lo fianga la atata no te sa ia o te loa atata noa ia leftoa uma tu lava fatata noanga male talenga ia mutalo ia alanga lena to batu ia ia nga te loa foi a facing to o news o le afa penana funga manipo ia ia well le fa taito le forma no ia ai usi mai lone fa fonga le netu la le fiafi lisi nei o nai tala ia o mo fai tu fantasia ile nei fo i fiafia ua fo i le whaafonga anga le tātou tunu ile nei vain o le fiafi. O le mai aso na tenei na toe e se whamaru atu la toe a mata o na whaitau hina le tātou telefo o le nei fo i tula o le fiafi. Pe mane whamoa ko kako news. Ua lapata ia nei e se official o ia i Malepone au Australia, se ari i Samoa e ngoa i a tupe Victor Tamian. Ina ia whai e se whātu e se ngā whalau e tele, e se si fo i li whai pisi nisi Samoa o le to whaia morio o Andrew Mawat, e tutonu lava o Malepone i Australia. O tupe Victor Tamian o le ngoa saolea, o lo wha o ngā e Victor Washburn e wha i ngoa ira nei tu lau o le api o fōringa ua maawa ia le tau wha leanga ina o tangata i Samonei ma Autalia
ma le ua ave ai sanatangi i le tanata le nei o tupe Victor. Taimian, ai mise o taitai o malo, sa iai o le HRPP, ma le taitai a Tuilaepa, ai le ngata i lea o tuua inga tau whaaleanga se se, a lea li o tupe Victor whaasanga ia morio o Andrew Mowat. O le tangi a morio o lo a fiai le tau lea ngaina o lo nei moa, e le whaapea mai o tupe i sana whaasalaunga i lungo le apio fōlinga i le aso lua tasi o te sema lua fe lua tasi i le afo le tolu i le waweao e whaapea ua fola i morio na te whasiotia sa tangata lua o le vili atu o le li o morio o matau whaamatau i a te ia o tupe ma o lesi o morio e malosi le fua e le leilo na mawhauwhau ma o sa tangata e tau whaamatauina ma tau mawhai e whaia mio matanga anga i tamaitai. Na tau foi e loia a Morio David Robbins o le KHQ Lawyers e ono tau sanga foi Morio e tā punia ana o whaatararunga i penga te whailangi o lo whaongaina e tupe Victor Temien e whai ai ana whaatararunga tau whaaleanga ma tau whaasase ai le moni ma ua lapata i ai foi e loia a Morio o le li o tupe a le taliane le latu lapata inga pele ai sana ngai o inga e whaia o le ao atu loa le mata upu e se isi tulanga matauti atu. O lo kopi ina foi le ali iloia le ali pule o le o whare whainga ruenga a tupe Victor ma le nau whanau nau tainga i au tarmia mai e Victor Tamien le tusi e te taula o na whaatu ese tupe Victor Tamien e ala atu i le loia a Morio ai le taina le fa i le aso se fulu manatasi o Januari o le tausanga nei. A le ai, o le asulo e Morio i le li nei o tupe i se tino i tupe ono o atu i le kuata miliona tala po le lua salau lima sefulu afe i le tau o le whaamsinonga ma le tau o le loia a Morio. Ua whaia nei se wala au le te tai e le tua ngai Tuilaepa Sailele Malielegao i mō le mālo. Ina i e whaatuina se komisi sue e whaasanga i le ofisa o le komisino whainga pānota. O le vai aso na te nei na oso whaiai e leo le whale o le komisina langulango o le ofisa o le komisino whainga pānota. To vai a fualo Darrell Mapu lea ua se ane le tu mau e whaahulu ia teia le ofisa o le malo. O afualo o le alo leo o le whafonga whetalai o le palemene a Samoa. O lea o so whainga leo na mauai vai la au mawhala au whaasaina o se tino i tupe mani la au marosi e le reiseneina. O le wala au e Tuilaepa ua whaia o na olona manatu e iei lava foi ia maso salonga sa iai i whaai uma whaia a leo ofisa ai meise o ana whaai uma whaia e a fiai suli po sui o le vanga whaampu whai a le HRPP. O le aso lua o le vai aso na tea na oso whaiai e leo le whale o le fionga ia whalo i nu fau ai o le aso tofi foi na oso whaiai e leo se whale i whaato ia le foi na pue nai nisi a se to lua ma mauai le tino i tupe lima whetala o ni fuala au o le VIIGA o la isene lo lomi o ta vale po number plates au lumana i le kiusimasi sa o so ia i foi e leo se i foi a inga i Maali Street i vai telefou ma po e nani tangata se to valu ma maua i foi se tino i tupe lua se fulu a whetala o le whanua lava foi lea no o so ia leo i a iulai o le tausanga le te ngei lua whenua tasi ma maua i foi vai la au ma whala au whaasaina o ni whana ma se si foi tino i tupe ma wha mautu i nai le manatu o leo o lo whaia i lea whale fe whaataua ingo vai la au ma whala au whaasaina o le whaia pea o so whainga leo ua whaatupula i ai pea ma ua fisiringi ai nei i le atunu i ungo le tio o le ko wha mo
le whaatele ina pea o le tua inga sori tu la fono ina ua manatu ai e te tau na whaia lo iai se fuafuanga mangosi a leo ai mesa lava i nu fau lea ua tele tangata ua whaatawai o la tō whanua tu maoti sa loto wha mautu ai ma solia i loa ia tu la fono. Ua whaamaunia mai ala ko misi nau le matanga aluenga o le tine mo ma whaavelawe whaafuasei tanu wasa pe tone maunga le whaata mai ai lea o le manu o le kalesia whaaputonga ke usiano i Samoa i le whianga o patamea i Savai i se mu i le wapeao o le aso whareile. Sao noa tanu wasa pe tusa o le lima i le tae ao o le aso whareile na taunua ne ai se wala au mo se fisoa swani ma sa whaatele waweane loa e ai le fisoa swani mai le ofisa tine mu i MAOTA i Savai ma se fisoa swani mai le ofisa tine mu mai a sau. O le taunuane o le fisoa swani na ngai mai ai foi ma se vaenga whaapitoa i suenga o le mafuanga na amatai ia le nei whaalawe. Na sauno foi tanua saulo tanga i nei se ripoti mua o ia suenga na amata i le afi se whaale tonu i le tise pitai e le tai o na mai a ia le suenga. O le whale sa e pe o na sauno i ei seisi o le ulotu e le ofina ngalo e whaania lo na tuafa o le whale sa na mai a o na fausia ma whaulu whaleine le tausanga i lua fesipu wha. Ma o le vai aso na tenei na whaia isa sauninga popo e wha ai longai li wha mai aina o le tutongi o le whaunenga tupe lea na o mai e whauinai i le manu o le atua i lo lato a fioanga. O le kalesia whaaputonga ki e usian moi putamea o lo ngā ruai le susunga i le li whaiwhi au i a tāni e rutu puse ma le wharetua i a tūwalu soli tupuse. O patamea e tūsalea ma le lua i tūla e te aduai i le tāwale i ngā uta mai sangala ulu ma maunga. O le vaiaso na te nei na toe a matawhainga luengai le i leo sa tini i a Countdown Stanley i le mai ai o le lua tausanga o whaamaro lo le tū mau mai lana ngā luenga o le leo e whaia mōlianga o tangata e mōli atu i le soli ngā tūla fono. O Countdown Stanley lea na solo ia le li whaamasino ia le ota Ray Schuster o na mōlianga na mata i le whaisio tangata pa i balea wha solo anea i loa i le wha o lima tūngā ai umane ua solo fua o na mōlianga i le mariwai o se li talavou e lua se fulu tausanga o le fioanga o vaiusu i le tausanga e lua afe se fulu maleiva. Sa whamalolo e le matanga luenga o leo le li o Countdown a ta lia le whaanga solonga o lana mata upu mo le lua tausanga. Sa no le komisina lango o leo au pa au longo i tino o lea ua toe whaawhainga luenga ina Countdown ai le tutongina mo le lua tausanga lea sa whaanga solai i lana mata upu. E pe o na uina atu i a tātou telefou ina ua lauina le unga o le mata upu e solo fua sa tangi tala talai le tua a o le li telefou ua maliu e tele manuanga o lona tele i ua maliu ai o lea ua o mai le whaaiunga e solo fua ia le leo ma po whela o iai le whaamasino tonu. Au whanga solo le whongaina o le mataupu na ta wai na mafua le whaalavelave o na ua stau le tau le lea ua maliu e o na maalu i tonu o le whale o Countdown ma whaatupu wai se vevesi. A nea na tūla i mai e loa e ma le whaalavelave ma umai le ola o le ali talavou. O le talawhaiu e wha ma sanga pepe na whana na umai i a inga o le tātou e tunu o i le fitu aso o le nei tausanga lua fe lua se pululua. O le wata i le lua i le wawea o le asosa na tenei na whana wai le tinai a Jacinta Tanuasa ma e lua na pepe o teine uma o le isi o Maria Niki a o le isi o Nive Christi ma o lo o manuia uma i le tina ma le masanga. Sa noa le tamao le ainga o leono o lo nofo ma Jacinta i lo na ainga ma o matua whaafiafiaina i la ua i lea whaamanuianga.
o la ua le whainga luenga uma pe tai o lo whai se la whainga o se la sefe i le maketi i funga lei. Na whaamao ni mai fo i esta mai tai whātua sanga o le matanga luenga o le soifua maloloina le tina ia tiara tuulua e tolu isi pepe masanga na whanau mai. Taru mai le aso sa ai o le masanga lo na whanau mai i le fiafi i le te o le fitu o le aso tofi na te nei. O nisi nao nai tara o mwhai ona su whātasia aua foi le whaafonga mai i le tātou o tunu i le nei vaenga o le fiafi ia e mia lava o whaasausanga o le nei foi po whaasolo soifuia. Fionga le ata noa te sa foi mtato telefon mtapina ina mtato telefon mai Samoa le pele atua pulpule tele mfai atu le manuia poto foi mal malama ila fionga le lipule le tato ko fa mo val tesimal o iva fa tesimal tolu ia wa foi fianga ia malnga luenga fa atu stala wale longo puia li ino le mamado le atunu i me o tupo le atupu tautupu isi o tato atunu o Samoa fa pele ia leo fo ia isi tala pupu le tasi mai yamato nei ia wa fo fa fonga mai le mado le no o alo fa na o fa tu saina i le u fa na i le lima o le toa o nai tama i olive la to te vanga ia le la ai nai matua fa i unga le vai aso le asfarile aso fitu o Januari na malanga atua i tato por kalame ma o Samoa vi ingo le atua fa i longa ino losu tasi tau sango se alo fa sino i le fionga ia tanu mapepe sopo tafia mali i Tongatuki, ma le whaletua i a peka paka Tongatuki, i le aayo me le pone. Le fionga i a tanu mapepe sopo Tongatuki, ma le whaletua i a peka paka Tongatuki, e mai le fio anga vaipuna ma moata i Samoa, e toa tōrua na alo, e lua tama ma le teine toa tas. Ma ole tamaita ila i a Sara, i a po le fionga i a kasa lautele, le ana whamanatuina lo na lua sfultasi tausanga, o le alofa o le atua mo lo na soifua. Whamana na whaatumulia lea whaamoe le mamalo le atunu, e ulava ina pepesi o le whaama i le neiva i taimi. Ia o le susunga i le whawhiangainga o le kālesia e whakasa ia Reverend a Safo Tapulolo i Josefa, na ia taita ina le sauninga ma whaamanianga mo le tamaita i whai aso whanau, le fionga i a kasa lautele. Le fionga i a tanua pepe sopo ma le whalitua i a pekama, na nafua ina le ki ma sina moli mau i le olanga o le fionga i a kasa lautele. O le suia le kālesia Plenty Valley Uniting Church i le sisunga i a le malu, na whaima fofonga o le kālesia ma le mamalu le wala aulia, whawhetaia le maualunga o le aso. Ai le fionga le tapau whaasina i a to le afoa, na whaima fofonga o le aso. Whia ngai ma le mamalu le atunu o Samoa poto. Ma lo fo i whaafitai lo fionga i sa o tanu ma pepe sopo ma le whalitua i a peka i a mo le a whaamoe pe i ona tatou telefona mai nei i Melbourne pe i ona tuwa atua i fo i a le Mount Samoa vi inga le tua lo fionga le lipule i atanoa i a awa fo i a me o tupu i a whailonga ina fo o aswhanau o le malo le atunu i a ao nisi o tala ia o tala mawalunga lava i nei, ia o le whaamai, ia o le ua o mātou tuilo na tolu, ia o le aua o whaateleina lava le mawhauwhau o le whaamai le marua le atunu, ia talsia ia i le anga leo le atua pui pui si o tātou malo Samoa, ia matou anga i o e whaitui lau fionga le atatanoa te sa. Ia, mano la ma whaatai po le ne tūna o le fiaf. Ia pea o le ki ana o le matau pa le o tato palungo fo i lea i le toe a mata o no so i lunga le pepesi o le whaama ane mea e whawhitai ai i o le to tele au mai o na whai o la tūtui ai misa i ni tato turu e leo toe to tele a nisi le i whai o la tūtui ia ai lea tate whalungo atu ia wa mata o na toe a e lunga le to tele fo i leo o tangata i mau e wha mai e tunu i whafo. Ia o te tatoro poi o lo wha pena o tau a pei wol. E pei au le tūranga le ue, e to tele au a tau, o tau mou te isi atu le po lenga tele le asai. A o ma losi le wha mai tau sangan te ma vai atu nei. O le tūranga foi leo nei li, whai atui, ia pei tai au ne la, leo o mai le tau sangan le nei. Ia o to tele o whai tui,
e to te le fu tanga tai le o mana na o fu e fai ni tui ia le sau fai tau ele tama ta ia Amerika le sa e vai nga fale tau le kiwa non le se te ia te ni me o tui o tama tai fo ma ia le no wai fo ia maliu po lua ni ia so tal wai ile me voi le o la fai atu fai le tui ale fa mai le ai le fai se tui ia le la tu langa la le o ye ai o le mo la no e fa sa ina yo e te taula yo na te lia fia pe o tu langa na le ta te mai tau o tu ye wa tili era te tanga ta vo le fa mai o le fai so o nei tu la fono ho e tau tau fia ia le pepesio le fa mai e me sana le omicron ne wo ye nei le variant fo vo le o le covid se fuluipa ia fa no matu ma losia pe o tu langa na vo le ia ate ia le tu e sia tato tu no le titi ia ele lava le Sailele ia e fa tai o le to titi a umona tui umaia ia tangata vo le e anga va mo le tui ia le misilia ne no to mau ia ona ai o longa lu e pea fa ma lo atu ile a fionga fo ile fatonu ia me se fo ile committee fo ile ale NEOC ia o lo ia pea ai me se fo yo li mata mai tai tau si mai ia o lo fa tau wina ia le tuinga ia o le afa pena na bona tau mo fai le puinga o le a fo yo le tato o tono ia pe tu langa na ia o fenga tafo yo nga ngai fo mai o lo ia to le fo ma ai ru o tu fo ia wai o le mele ia fo ia amana ia tele le me fo le o le saulo tonga te fidi ia nga vai ia o mo ia ai o tu langa na le wa ai lota ita mana tu fo le pe wa fo wa ma lo si tele le mele na o ma lusi tele le mel na fo ile leo ile tulanga la le a wa fai la lo sa o tonga le fai so tui ai umane e te u ave mo ave manisi tanga ta o ile le yo tua oi matanga ta fa pena ia alanga ese ai a fina ngalo tangata ia fo tulanga na ese fina ngalo tangata ia pena e fai go fia si o tatu tuno e oi lava sai e te tangata sa te e fo ia pecha ia o le au tatu le fa lo mo al va ngalena o le lava wa alu ale tuinga la to ma fa ma popo mai tangata ia o to tele tangata le tatu o tro o mal tui mo mua ia o mal tui lo na lua o le vanga fora o le AstraZeneca ia le no fa longo ia o lo poloka le Pfizer ia ona ua mai ia ua mai tu le Pfizer ia la lo te tadia nei ia le si sapalai le Pfizer ia tu ia lo tato tino foi le mai le ile se fulu lua ile se fulu fitu to sana wa ole a foi le AstraZeneca le amata tu ile se fulu valu e ngai lunga le Pfizer la ia amata tu se fulu lua to sana la se fulu fitu ia le ta fia il fainga tuil na ole Pfizer ia ona ua mai ia vai sai ia le raua fa pe la tonu mai se tengo le vai aso ia ona fa nga solo voile ia ole tuinga la vai na ia fa mai ia le vai nga le mai de se fulu lua tau sanga ia nga ile se fulu fitu tau sanga e se tulanga na ole vai nga le ole o tuinga ia wane ua lua ia tuinga le ua ia tuinga o le Pfizer ma le tuinga o le AstraZeneca ia tatu talu si pea ile nga le o le tua ia uma tuinga ma tulanga uma fa pena ia fia se o tatu o tino to le fo le no fa longo fa pea tu sa o e tanga to o ma riu sa pe tai dua tui o mana fa o le fa longo na ia fo le ia te to ina e ro to e mo ia o mana fai tu ia te ia o mali pe o se tulanga fa pole ina na de o lo ye o lo no vinga pe o le lava le malo sir vai la au mole vai ngano le omicron pa de tulanga lava na ia pe tui pe tele tui
ia le lei lava le puipui lo tungafitia ese lava ia tangata le se tangata wa mana tui ia wa pawa le temi vo mai ele vala awa le tua le tato te rei lua ina na mea pawa le me iai ia o le tui so tele ia oe pe maua oe le fa mai ia o le tulanga na te tonu lava tatanoa o tau longo lava tupu ai le fatuatua ma tupu ai le manatu i le mea le musu mai le nganga o le ali ia peila le tulanga na ia tatou uma lava ia i foi se tasi o uso no vai dunga tatou Facebook ia matua i fa mole mai le uso o ia sa ke le kui ia ina mo ia le covid ia matua i la ngona ngofa ia makira ke fongi la mai i matau tala me ai le me tono le tua o e fai ko kui sa ke lava o loa ngai le anga te mau o fa mai le covid ia fa tai ne uso ia te tai lava le wana loa sa ke he mau o fa mai ia le tu mai le tu le vandoa fa la loa mai ai le mamano le tunu fai kui vai ke loa lava le no se ia nga wa bala aule di ai la kuma ma fu ku lo le ska de kui ya fa se na tu ile tulanga le ana patu foi fa no foi news ale fianga tau sala ya enu ma nei les fa na le na ma wa ya atatno na fo ya tu ma tu de ki de fa matala le fa au na fa luk ya fa no ma le fa au le se sengo ki ole Samoa no futas ole ki batu ai ka kala mai le tua nunga nai ku ai ka kala mai le tua sen ma nei pa nganga fa au le fa finga le reven asafo tapulo Josefa ia se tasi fo yo o talabo sai nei sini au se talia ia na ratu malua a onga ai mai ia lo vala dia de kadesia i mepone e kadesia fa casa ma nei ai ona fa nganga le ki ya tatou ai o Samoa batu de ki se me fa manatu ya ai te me le tua e so fanga le finale ya mana ya na mo me o la nga i nei fa no Christian ya ole tu nangala atano fa no longo ku lo news mua lo news mua la ta mai le swafa ai le tupe le na ta wa mai ai Tupe Victor Tamien pe yo de swafa le o te va ai lungo me yo Facebook le fa nga inga mai o le telo tangata a mese la wan ba nga fa o le HRPP e ale la wa o farmolongo atu yo telefon o le sa wai o le ale sa tu se lo ia le wa e te fa mama mai ta no mo fa fanga ole pastaya ole suma ya tupe Victor Tamien le ngona le mago mai I foi na ave ele tu sia le loia le tu sia le loia le official loia foi le no winga le na aina fa ulu se tangia le to faya molio Victor o molio ole Andrew molio Andrew le foi sai lungo por calame fa le foi solo la ngona ile yai foi tutonu ole vainga foi le ole tupe sai di sedeni foi le wale campaign ale vainga fa ku fai le fa tu le tu Samoa tas ia le sa no ai la tamari ile foi le sosoani foi na tu ina mai vainga fa ku fai le Samoa ia ma tupe na ia petai ia na wa silafia foi ala le ele mamalu le tu no foi le o lo tadia lava e la to foi le sa I di se le ni mole vaenga fatu tu ile tu Samoa tas o lo tadia pesa talo le tupe ai ile la to ile tupe na mai foi le Samoa e so ni ile vanga fa ku fai ai petai anela ele ese talo le tupe
ai wa matai lo na vevesi ele mataupu a matai lo na vevesi mataupu ia wa mata na fatala no solo fo nisi tangata fo lango ina na banga fa fai ai fa tua ile atua Samoa tasi ia matura i mai fo la le fia o tamani ile a tole a fo ia le wai ya talu se ai anga iloa ia le tangata le o tupe Temien anga i Victor Temien ne wa iloa ma fai ia tu langa fo upe wa fai ia tau fa leanga ia o upu fo na le ta u tu shere loia wa le na mo mai tu shere loia le ta u tu shere loia ia masalo se tangi le nale ale le fionga ya mulio por to fa ya mulio tangi na wa ave i le mata upu le ai ave sa wa le tangata le o fo yo i le tangata le o tupe Victor Temien e la wa ave loa ia le lapata inga o le lapata inga la le wa ave loia ai fo ia molio le wa ave loa ia le lapata inga le ia tupe Victor ina ia toi tusia tu watu e masana fato e senga fala o tele asa ile anga ile i tala ia sarau ile e winga ile fionga ya e winga ya mulio ia ole tulanga na wa tulanga la ia o wa masania fo ino ia wi tangata le nei o fo yo le fa ai mo fo ile o Victor Washburn le masania o va ai tu singa fo ile ya e tasila na tangata fo no inga sa la fi tu ole ngole o fo yo Washburn sa la fiela le tangata nei ma fai na tu singa ile vai nga fa ku fai le HRPP ya male au mai foi male teta yo le tu ngai ale peta ya nela ole la o ma ua mai nei la ya le suafa le suafa sa ole ali ile ya le ala u fa tu wina le pele ua talo sa ngai nai lo ele lo ia Andrew na ia faisa la tu si fa tu ese ia avatu ia te ia avela ia nei o ia molio ia petalia ia peole o le sira fa matalanga le na ale ai ia lono ia la nga i lone mata o pule nei le fa masino mai ole sala tupe maximum le ai e lua se lau lima sfulu afe tala Samoa o tala e lusu li ba fe tala no ingo le tele na ole se le ni ola tito ya so pe pe ole ngai loe ola face case wa face case ia ona mai lo le wa lai ola mo uma lava lai le mai ta wa ia le mo wa ia fa ma monga e pe ole aso le na fa ia le tele tito le tol ila so luas fu matasio te sem yo lo ole mo ngol masina le te atu nei ele ia trosa tolu vai eso ale wa mata ona su e mai luma e mai ile tula ko ia na le melale mo me fo ile ole fai ole apio fo linga la account ia ai esele ngo te fai awa le la o ma watu nei o lolowi o te le ale tulanga na o ia i fo ile ia fo ia moli o la to wa le te vai wa ya le fa mo le ya le taimi ma tanga ta fo ino sa ili wa le o mo ti noa mo wale le le o sa le mo lu ele va pela in su en fo le ni masal salon a o fo me ka manga inga ia te oto e am sa o ale le sa o ale le su mama ia ia mena le wa foi wa mo ro no vinga la ia fo
o lo winga ai ala tanga ta ho le tino ua ia mo ma fa mata nei e mo e mo pe fa pe ala tino u tanga ta ia fo e sa ili mai tanga ta ia ai pe o le fa no na to le afo le e pa u fo ele moni me ia sa tua ia ele moni ia me ia tua ia e fo Victor Washburn ia le afionga ia mulio ele mun ke la veana foi na le e ho e fano no ia e fo ia wai le mun lo no winga ele lo por la tal de tal la fai ni pe a fai ai o le mata o pule nei le fam sino le foi la e le si tala le lo ia le o le tiro foi ai i lana account foi le a foi le Facebook account e ta ofi lo solo ia se ma le o le mo na na va no o ma no yo le nei o le a foi o le apio fo linga to le forma ma anu o ma nei o le fe so ta ia i ma ia vai me o le o maltemi nei le o fa o ngaia ia pena ta fai lan e fe so ta ia fe so ta ia ainga fe so ta ia tangata fe so ta ia business wa le o faina feo ai o ka pungi ele ia tua oi ale o fa nga me ia foi e fe so ta ia tangata am sa se fa manu yang tele na motato ia nga foi la ia foi la tangata hoi lele ia e so na foi lele tu la ngale malafi mai e tua o a foi o account o apia foringa ia mana tu ele mo are la o mo bo ele la tu la ngale na foi lele e le tato mata o pule na ile refil ni au telemona ia ole a maua foi la se fa o poponga ia po se update ole fa mtalanga le nei po le ale me ole ho o ni ile awa le e tu la so sfutas ole so se futas i lo no winga to e o tu lo tai au ia to e luaso sta una e se tau na tali ai ia le sunga ia tupe temie ia e le loia i fo ia ale fio mai ia mo yo el mata upu le nei yo no winga luaso yo tu ia le mata e se tau la na tali le mata mo le vai aso le nei le o tato ia na tu o inga ia na fai ia tu langa ia e tate le e se tau tala e ta ia ona o le tupu a pe te lo tanga tu e ta sala tino e loa e le o le tangata le o lo ngai moa le lo ngai o mo i le ia mama ia ni tole afo me na ia lo manatu e fie fa ani mai o fo linga ta o mai molo ingoa sa o mani mete ro fo ai ia e va veia na fatara no sa matau ia de mele nei o upu se o upu matua le fa o nga inga i le lau tele o fisota inga ia le alua istangata ia so le matau tia to le fo ia bo i le lei o le leo te nofo mo mafo fau le ala wo mantuina no o le te mantuina le sunga ia tau papa Victor tau papa tupe Victor le ala wo mantuina nei ia o te loina la te mari ide te loina sa ele te mi sa fasa lawa i foi lungo le o foi a fasa lawa ia mo mea io pese le kare se betisi wa foi la to vanga pese ia sa awai ma sa ma fasa la fatasi ai ia i la wa ai o se te lima fowina fa pe te lima fowina fai ai fa monia ni me uma pe o le sa no mo le ia no na la ta fa no no ona te loi le te tau no fa pe ia tu langa fa pe nei ona te longa e fina le o le mato te afia i to longa venga le tua le mato te afia i to no fai ngo pe se loto vi ngo le tua pe fe o a mai mo fa tu tua no to tele le mato fasenga ia matulanga mai ona le tate nga lua i tono nga venga le tua mo i lava le o ta ita se fai fe au a le tate nga lua i tono nga venga le tua me se fo ia vi inga le tua tono fresa ia le la te doa ia le afina le sunga le ia talo papa tupe te loa ia ai
le ala o whanongongo atu ina o mai a telefo mai Samoa ia o te vai atu ia le wai lunga o lima o roia ia ma le whaiwa ave ia i de mina o toninga rao da so rua le te whanongongo koe ata noa ia longa mina nana le tato longa nana le te tauna o vala au ia molio vala au lia molio o sau tato po kalame vai aso lea o te vala wai langa le o te whanongongo atu le melia ia se voi pole ase tala ia a le tulanga na e langona e foi te ita ia te ita ia to tasi to le foa a e masani stangata te no pe foi o le talenga ia fina le fionga ia mawala I vau ia fina le a pedaim le fina tana no to ia ta noa ina mai foi tato tala fo falu ia se bo mai foi ia ja le ta tala atu ia o le lei lava e se tangata fa mauni tele mo se tangata foi ia le lei tele ia e ngua foi na venga le tu e fingo peselotu ia le foi na foi na mafuta ma le fingo mawala vau ia le no mo mawina tu lava ia a peia o fa msnonga lava e kilia mai uma nei o na foi fasia o le fingo mawala vau ia le sa u faiat foi a no fo fa no foi tala fo ne nepo i wala ve mai foi se tasi foi o e feia e matenga lu foi no me ovi inga o le tua ia e ATUA ia lomo ia tu la fon ia te manatu tai tu la fon o lo fote loa o te loa foi ta tonu a tonu wa le fa so lo tu fa no ko la le sa we mo lio no ngovinga ia fe ai sa we fa maunia ni mea fina le a tata note sa just imagine pe fa pesa ai fa maunia no ngovinga ka uma ia le na la to fai la lo le page le ia o so e mau o so fa sao ave moria wala te fa no mo tu fia dua se la lima fu wafe le da lo ifo le sala pe afa pe fa maunia ia o le tulanga na ia no inga o Samoa ia to isi o wala tala ile a familio io wala tala ile a familio io le foi o te loa le foi a fia morio o le fainga le a de sunga ku risi ia le lo foi por na e o fa no o te foi te vai a te morio ia e se tangata la vai e mana o tu ni sa o mana meton ia ia tato tapu ia le meton o le tu ala mai nei au na nei e le fitalenga ia morio ai tato fata talia ia o de faitelina fe se fam talanga ale MAOTA Samoa vi inga le tua langa o te loa ia tamari dea ia ala tatu tulung mo le famsnonga tu tulung pe na mai tala fo fa long fat ia foi le ia tau ia ni se foi ai nu ia a te teletonua te tenua la o bala avia mondio kau sanga inga so na temi to suma ye lungo le tatu pokalami a se to fata no po le ani me wa le o le tulanga le wa fonga ina mai ai foi tara fo mai Samoa le fionga le atata no te sa elele e nga wai e pe ona foina e sa no tele fo e ostamali I man le telefo e el tamali ile ale ya tupe ya pe te rope pe uma pangaro fo ya taita men tu silalo na so pe o le me epe tau la papa epe a ema e po tu langa la fa pena atata no wale va tele ona o tiloi I tu singa le ma fa fo ia tamali ile wale va ala no lo o tamali ile e ngo ya tupe langa e o te fa longo o fa mai amata dia wale va ona o lo ia na te lo mai ile e kalesia le ametatisi ana uno fo no fa se tilo pe sa o ma fa ngale nga wa kele ia kanga kala lafi mai tua ingoa se ia le ala wa mai le me wa e sa no mai e atata no ia o le tulanga la le o te tangitala na o tangitala le amatanga o porkala la ngofo Brenda ia wa pe ka ke fa no ko pe ainga la ngofo Brenda ia kele anga kupela ko kongia ele me on fast ia alinge u fa oso nei tamaiti ia le ala ku la mai ia le fo wa ele se fa vale fo ia le fitalenga ia mori o e sanga fai fo nei fa matalanga le ano fo ia mori o ia le ala wa mori o le sa onga le tulanga le ia
na ta whaanoa ia lea e tatau lava o na toe sila tatoa le mamalo le atunuu o e olo o lātou fasifasia to te le mamalo atunuu i tūlanga ia i api fōringa ia le mautinoa po ai ana. Se i toe sila tatoa i upu o lo whao ngāma le ngangana ma e tango tu i fo ia te oe. Pita mana o e whai ia te sisi ia te oe. Ia a whai te le mana o e whai ia te sisi ia oe ia whaupunga. Aua fo ia te la fua isi tangata. Tu upea ia le porkiki ia i lātou oe o lai. Tāmo mo i tono le porkiki. A tātou te tala noa i le lei o le tātou mālo Samoa. Ma le alu i luma o mea i le tauna whaia ma mea i tauna whai. Ai aua kako ke fesoasoani e tafu le awhia mea la le maua. E kafu ake i awa mu ai sesi. Ia, le ana ua manatu atanua. Ia, lo whaade atu le whina ngalo. Ai nuu. Ia, o au ia. Deo te tala no atua au ia le tūlanga lea. O mātou o tangata a whina le whai VIIGA o le atua. Whai peselotu. Ia, le ua batu lau mole mau i sia uo ia le whionga ia mawala pērahin. Wo mole mau tuau ia lunga le pokalame le mauta Samoa venga le tua. Nanga lava ma maftanga. Ia, le foi wa sa foi o tala fo. O to le vea mai foi les foi o foi o tulanga la fo le o mau to mo meu VIIGA o le tua tano. O le la tau fai tu la tala fina le. Ia, o ai ngai no o aka wo a pilpingi nga mai ka ika ke dei do. O ai ngai no o aka wo a ia ma ke feo a i o le ai o fai mai la ko Facebook ma fai mai kala ia kia. O ngai lo ia ia wa le wa lua ngai ia finale ia mo meu tangata fai peselotu o le ana mo li ia se tatu fata talinga ia le risape wa te tauna la susutasi no la solua ia no vinga na o te loa a vala mo yo sa le sa a mai se tala atoa ma se tala atoa lang o mo yo le te fata tanong lungal pokalame. Le sinana mea whina le tāua i tori le mea le wa whaina i whitalenga ia mulio. E whai ma taiala. E te tāwana su e oki tangata nei. Vai le whinga kānga maua. E whinga kānga maua le a whina le pālangi. Ama kua whai ngō whianga maua le Samoa. Ia le lean whanunga e nuu la sa changa anga i loa lava o sunga le ia tupe. Ia sa tili pi iai. Ia le ua o whanongo sa whidike na uru, leo te manatua. Ia ai le whaina wheatu samtalanga, langa leo te whanongo o la sutasi lea whatatari ai, na winga ake kee. O whai whamisingonga. Whai whamisingonga. Ia wata toi loa o malama mea ia whare angai mo dio. E lea msina mea e moi. Io e. Mea la i o fake page ia kau me ngai vinga le. E lea mani mea moi. Ai manea foi le mea la wa amate mo dio. Whanu e tuani mamaru le tunu. O le pauane mea o le su e le ngoa sao, a vele lei, whaile lo ia, mane vise lo ia lea. O na watu le wau nei Australia, e matua e le lei te le me whapenei, e le lei ala ia mea ia whai mei Samoa. A au nei Australia, matua ma mawha lava o whasalan, ia whanunga. E a whapea o ni mea nei Samoa, ia tau masa mea fwoi whamisinonga o nei. O ka masa sa o lava. Ia lea la wa whapea na whina le. O nisi au tangata finale a le anganganga le tātou pokalame e whamarurua tuai. Awe lava, o le mānei o whamsinonga e whaini atu nei whafu, e sauare tali e sa o le lei. A whamsinonga tātou Samoa, e sauare tali e lawa tātou loa, le whafu tātou wawai atu saunuanga le finale minstao o finale leo ma whainga pālota. Ia vai ai mo meo saunuanga tūlafuai. E whai akuri i whanga le skalari, e whai mai e le nitinga ngā mea o susuenga. A o whanga e le skalainga. Ia i sei wanga ngā ina whai loa lava le kā ua mea lea. Inga ua pāse whanga. Ai whiu e su e po ai e onga le whanga. Ia whai loa le tā ua mamo le whanga le skalainga. Ia a peo le sosoani atu nā ma le tana whina. E le oisi manatu isi tātou tala fau. Ia le aua malama le nei ia. Ua sa saole e sai Samoa. Ia e. Le fuima batu foi se tali o tato MAOTA Samoa VIIGA le ATUA kalu mai ale keimi lea ngā lea mai ele masini.
ia o le kaiminga nga sao mai ia le seu ka kele raf ia sao mai ia no ngovinga la ia kako kele lo inga nga mi maso sabonga ia mafua mai ongo lewa ka apel aisa isi kemi bavi ia Saole o tūlanga lewa ia nei mori o ma le sunga ia tupe wa lewa na su e mori o ti ngā olona fina ngalo I wha upunga ia ua whai e le sunga ia tupe ia lea la ua maua nei e mori o tangata moni e ana le I tūlau lea ia ua taunu ua iloa la ia sitoa ina fo ila le mai le afio anga o atanoa lea na nui fo ia si ngiu si la ina i o na alo o lo le loku vano ngokuko inga praise the Lord hallelujah la abel vi inga le kale sia o ke ia ua malolo ma vi inga la o ma o so ma ko inga mai praise the King Kong le o so i nga moni o praise the King Kong ko ma wa ko wa King Kong le ia e wili e nga lava mea uma pe fo yo no ta ua mua o le tamari ile ia po le fo ia lo le tunu o stamari ile le tele pe yon sau noa ia tole fo fai pese o vi inga o le atua ia ta ton fo ia nga fo I mea e to e fang wai ba ia se vi inga nga wa ela e adu e ave pe alo o so I fu e fai vi inga o le ali e maua mai ai ma no sima ai koe ave ese vi inga o tangata ia e adu ia fai ona ia vi inga atanoa ia ba kuia le akaimi e ke sau ngoa ai po ia matato tau ma vai ai fo te tonu fo iwa wa tu ne va po ina ia o tau la o fionga le ali pore ma fa tai ia fa tai lava ai no le ne fo I tu la re fiafi vai o te masalo ia o le na wa ia fai ai fo mai ai fo tato tana matala no ngai le fo tu la o le fiafi ia fa malo atu foi lava ia le ono sai le lau foi le lo foi pito la au ia o le nei tu la o le fiafi le tato porkalame ia te la ngona ia le foi wa mata le nei va yaso aso sa lo na lua le nei o le masino Januari o le nei tau sanga ia tau ina lo fangia pe le tua le tau amata mataino le tato whainga malanga I le nei tau sanga ia le ngata I le tātou o tunu o lo papa au I tonu o Australia ia me se foi o New Zealand ma Amerika ia manisi vaenga o le lorang o lo mwhai o mo mai e le tātou porkalami I le foi tūla o le whiawhi ia ma le tātou o tunu I Samoa nei mo le atu le whamalo ma le whaafitai lo tō lavo pale ma le ono sai ia a wha o pere le tātou porkalami le tūla o le whiawhi o la mato whaptalanga whai u le nepo ia fa pena na lo fangia le tua to fanga o le nepo taila o se to fa ke malulonga file mo ala fa I le aso atao ia wa le aso atao ia le o le ato e fo I nga luenga I Samoa nei teno nga luenga ia le ato e fo I le aso atao o le aso tolu se fulu o le masina le neo Januari ia o le ato e ae o mai a unga le malo I Samoa nei ia lono winga ia e tai au nga luenga mai telo matanga luenga le malo le sa malo lo mai lava le so lus fao te sema ia se yo mai lava I le afia finei tai au ala usu I se au manga luenga ia wa toe a mata I le neto sanga a le so tolche fulu o le masina le ia la toe am teri ai ia nga luenga ale malo ia mo se malo lo mato file mo le tato tunu I le ni tu la o le fiafi ia ma se miti le lei o le nei po ia ai fa so ia la o fionga to le po ma lo sunga e no ia man wia lava ia le lei fiafi e me se foi ia le fa fonga mai le tato tunu I so tafa o le nei lo rang ma sa mo nei ia wia le nei po I fainga malo longa ia lo fangia le atua ia to fa foi lo so I fua ma lo tātou ola I le aso atao ia tātou toe whelo ia I le taeao o le aso lua o lo lumana I nei ia wala tātou proklame o le marifua mai Samoa ma Australia ia ua toe amtalia foi ia I le nature sama fo e pe ona ia sa mātou whamatalanga le nei po whamanu lua tu foi le tātou o tulu
ia i se tala foi po se whamatalanga o le tau tamali i lau whaafonga ia lafu i lule ai ngā ia te tala foi na whaafonga mai ai li tātou e tono ia tātou wanga i pia i luma le whu wa mata le neto sanga fo alofangia e le atua mai e whapena o na whasoasoani mai ia i o tātou ainga ia o tātou whanau o tāpena pena i fo i lātou mo le amatalia o a ongo le neto sanga ia mo le whanau foi ia whai whanarisa whi au mo ta māmatina ia a o iele nei vai tau o whai ngā mālo longa o a onga sa mātou whamataranga le nato le a forma lau suma en uli nei tukula o le fiafi papena foi de suma ia mai ia manuia lava toenga o le nei e fiafi ai whaso i foi ia whaftaitele lau fionga le ata noa tu sa fo i mani tātou po kalami ni fiafi whamanuia atu fo i whai ngā mālo longa nei po lo whātu fo i le whaltua ma le nofo alo tātou toi whiroa i tātou po kalami le ma le ifua mai Samoa ma le ifua mai Australia i le asolua pe apure alofa le atua i mori eilo so ifua ma so mātou wola ia manuia fo i whai ma matiu te o nei vai aso ai mo nei taimi whaaso ifua ia atanoa so i foi ia to e sifunu mane lua min sifunu mane man minute o na tale o suma fitu minute o na tale o le Tuilaepa e iva i sini au se talia tole a fo e tu le ava noa e matuai le whaatai la autostusi ia ona liu mai lo le whai wina tato pokarame pe on masanyai tai lava ia o le wa arulisi mato vaenga i valoa i sta monea ba lo nanga wa le na le sa no atono ia ka nga ave valoa ia pe mata e le sofo le sui le ia le la pe anga me ia cha ia le la o fai ala fai unha vavea fai unha lava sinta ava ia dal varo le si la sui le e so fai John faleva ai me sto ina wa le lava ia o to fili fa soso e pe lava o lo kama wa vayaku wa le lava wa amaka onga le mafai se mea o te le lola po ai le fatau e no tala le ai o lo le nama le na uma fofa la fo le valoa le sunga ia John faleva ai o ke le manga o mia ni kanga ke e mai lunga poka me aki nga le loko e le fie fo i tala a telefone mele ai lo sunga John faleva ai te le nama i loko mengi a la ave on valoa ia sai me si ave valoa e le se sa nunga pokalame sa we fa no ai a le fia ya na ia le tu lisi to fa no longo ai e le ia ma to fia ai vi ia sa kan ante minei o le fa la me fu le fa il pokalame le vo tele fa mai de mamaru le tunu au te pole fu o le ia fu ia lo sunga John ia le fu wa lo ia le valo ia a le no fu ai wa fa au lu tu na mai ai no fa pena no ta no atu matu senga ia le nganga mawalunga lava e se la fia te manatu lava ia wa palongo mai si po kalame wa final wa manuia le tato tamo fainga o tato tata noa ma tato silvi no le tua e tu sa lava po tato senga o vai tu lava le ila le sunga le ia tu fascina pia le fa pe mai f tau vau ia le fe mai ana tu singa ia o te manatu fa pe mai a mulio ia ono le mena le nga nai mulio ia te fast ia le left mai nei ia e ma fai no tali atu ia tu fascina mo umana tali mulio o le tu langa tali fo ia mulio ia o lan tau tua lava sa ia lang languina lava ia ono le le tai palemia fo i pole fianga fo sa fa pito ia be ia o pe tai wa watu mai mau pe fa pe ia le ala ua le mawhaia mo lio onu sai. Ia le ala ua sa o umana whai ngā pārota. Le ana e te noa ma lava te tele lava le au le fia onu whapea. Ia le umana tari mo lio. Tari mo lio lunga le tātou pokalame ina ua whiringia ia le terenga mo lio. Me la le tu whasina, ia nātou langa ia le tātou te le ngai lava i tua, tātou a ngai pe luma. Mea ia mo tutupu mai, tātou a ngai luma, e le mos tātou ai i tua. Ona o te tali tonu. E le tasi po se sui na tusi matia tu langa lava nei. Wha nei a tātou whaftaia. Wa ana wa apea tātou te le langulanguina ma tātou langulanguina le talenga ia mo leo.
ia ele mapunga mai lunga nei telo nei mea nei meo dia au te loa o te toe valaulia mo lio e fio mai mamlia mai lunga tatu pokalame ia sa vitali umat me ia tatu whaalongo nei po dia te le da vale ia me ia li whaalia ia whaali uma mai ia mera leo te tali atui ai na tui whaasina mo ne nganga whaaloalo ia whaangai ia tūlanga whapena i le talenga ia mo lio ia leo tau tino mai lava mo lio ia tātou mafuanga na mafuahai una le taua mai te leo nei mea au te negative lo tangata pe ele tangata whena le whali fifia tu sa pe le palavare mai atu le fua o ki kangoa ave le vaaloa o ki le lava o sa e whina leo tautonu i lea ngā ia leo wata vai atu nei o a ka freni ia lea e ke vai oinga i loa ka ika lava lea o a ka kama ia le whai meka ika i nungo Facebook mena na anu whaftai lava RTS whaftai lava whatasmai tui whaasina malo lava mo komeni whaftai whatasmai na ka arona malo lava la ka ia te penunga Facebook ia whapia fo ia RTS whaftai lava mo manatu lei whaasoa wafuri whaafanga le tunu ia whaftai lava miti Edwards mai miti ia ape umai le supe atumu le miti ole va adoa ole va ave ole su ia mana ia foi e pule auto me ave va loa ia na no va loa e pule auto me ave ki ai tu lo ia fa pena foi ia Paula Banks fa tai lava ia tu fine ma do lava le te deu fa so le fa ia tu tatu sili ia fa pe foi tina taiana fa tai lava tina mo famnyanga i man me foi de po ia pe Joseph ia pole finga foi a manusina mai o Amerika ia fa manuele ATUA ia o le to waso to na nei de voto sa de voto mo fai mena va tatu fa tasi tatu pokalame ia fa pe foi ia le kaso vale fala baau ia fa mania de tu ia tu lua matama va pena ona aso vale fala baau ai no ia o le alo aso vale ia le kama kau ka ua le 7 Australia fina le fala baau le nunga le Australia le 7 Australia tau mai ia le alo fina le le tamaita ia aso vale ia matama ia tau mai fala baau tau mai ia tale nia tele ia alo to ina malam tua faftai tele lava aso vale le to faftai to forta to pokalame ia fa foi ia le on sai mai no fa mon aso vale fala au ia vai luanga se pule ma lor so fo manuia to le fo manu to fia tato pokalame ma futa to nei ia we o so ma nei tele ia we nei temi ia ayo la to winda ne wa tato sama le winda le la to yo ia Amerika ia fa mai RJS ia nga o mea kau fa makau ai le kamu ke le mea ia fa menei sa le RJS ke le fulfulanga ia ai le masimea e tonu ia plasi mawala fa tai plasi le fa tasi mai fa tai lava tato tusi ia o te loa finale anu fa tai lava malo noa to telefo ia e la watu na to swafa i le aso fua la so lua pe a te mo fa tato no mane fianga ia no te sa fa tai malo no ia malo fa tai telefo fa tai fo le malo le atunu e o lo tusi mai fa tai le malo le atunu o e o lo tapua i mai faivan mo Samoa vi ngole atua i tamama tina matua ton folta to pokalame na mon ne yaso fai fo i wasala se ngana ia sala ia vala pe o le fam talanga ta fa moi la to fa tup to fa de tu manga lo ile o nanga mo Samoa vi ngole atua o os fa ia fo i le ki apolo fo i le amatanga ia ai ia le atua o lo fa man mai piano na awanga le mo na awalofa ia to tai mai tata le mo le ala ta ona tata iai manu ia faiva matiu te fenga ia le atunu le vai asfo i manu ia foi tapo inga ta mama tina i lawa MAOTA mes fo i le malo le atunu nei fana mon la to tu nga umi ia fainga malo longa nei po ia mawas fainga malo longa file mu
Tātou toi whiro i le asolua pe apura lofa le atua mo li ati ai lo soifua ma so mātou ola ai mo nei taimi wha soifua ia Samoa lo watunu pele mai le MAOTA Samoa vi ingo le atua i sini au se talia. Yo, koe aso ngai momoa.